के रास्ते में निकलकर जो ईमान की माया पैदा होती है उसकी हिफाजत और उसमें तरक्की मकाम के काम से होती है। বলেন যে আমাদের হযরত যে এনামুল হাসান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইতেন যে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়ার পরে ঈমানের যে দৌলত আর সম্পদ মানুষের অর্জন হয় তার হেফাজত এবং তার উন্নতি হইল মোকামি কামের মধ্যে। যখন তিনি আয়সা মোকামি কামে লাগবে এর দ্বারা বলেন যে তার সেই সম্পদের হেফাজত হবে এবং তার তরক্কি হবে। उसको वो ईमान की माया कहते थे। बोले जो हजरत इधर ईमान माया बोलते हैं, माया कहते हैं दौलत को, ताकत को, कुव्वत को। तो बोले जो भाई माया बोले এটা दौलत शक्ति ताके बोले माया। तो फरमाते थे कि जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो उसे अल्लाह पाक एक ईमान की ताकत देते हैं और ईमान की एक कुव्वत देते हैं, दौलत देते हैं। तो बोले যে ভাই যখন কোনো মানুষ আল্লাহর রাস্তায় বাহির হয় তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানহু তাকে একটা ঈমানের শক্তি দান করেন, ঈমানের দৌলত তাকে দান করেন। लेकिन मसला उसकी हिफाजत का है और उसकी तरक्की का है कि हर वक्त आदमी बाहर नहीं रह सकता। आदमी का ज्यादा वक्त अपने मुकाम पर गुजरता है। अगर वो सालाना 4 महीने में रहेगा तो 8 महीने मुकाम पर रहेगा। हर आदमी का ज्यादा वक्त अपने मुकाम पर गुजरता है। तो फरमाते थे कि उस माया की जो माया दौलत अल्लाह के रास्ते में निकलकर मिली है उसकी हिफाजत और उसकी तरक्की मुकाम के काम से होती है। हिफाजत भी होती है उस दौलत की और उसमें तरक्की भी होती है। बोले যে ভাই কিন্তু কথা হইল যে ইমানের যে তার মায়ার দৌলত হাসিল হইল বলেন যে তার হেফাজত এবং তার উন্নতি বলে যে এটাই এখন আসল কথা। তো বলে যে কারণ সবসময় তো এক ব্যক্তি বাহিরে থাকতে পারে না, এরকম খুরুজ মানে আল্লাহ রাস্তায় ফিরতেই থাকে এরকম তো হইতে পারে না। বেশি সময় মানুষ তার মাহলের মধ্যে তার মহল্লায় থাকে। যদি 4 মাসও প্রত্যেক বছর আল্লাহ রাস্তায় বাহির হয় তো 8 মাস তো সে তার মোকামের মধ্যে থাকে। তো এই অবস্থায় তার সেই ঈমানের সেই যে মায়ার দৌলত যে হাজির হইল সেটা কি করে তার বাকি থাকে এবং এটা কি করে উন্নতি হয়, এটা কি করে আরো বাড়ে, এটা হলো আসল মশলা। ये जो अल्लाह के रास्ते में निकलकर ईमान की ताकत हासिल होती है वो हर आदमी महसूस कर सकता है। तो वही दुआएं घर में मांगता है, वही दुआएं अल्लाह के रास्ते में निकलकर मांगता है। दोनों की कैफियत में बड़ा फर्क है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर नमाजों में बड़ा फर्क है। दुआ की कैफियत उसमें लज्जत और मजा उसमें बड़ा फर्क है। ये सब चीजें जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो उसकी कैफियत में एक तब्दीली आती है। उसे आखिरत का फिक्र पैदा होता है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, हिसाब देना है, मरना है, खबर में जाना है, क़यामत में अल्लाह के सामने खड़े होना है। ये सारा फिक्र जब आदमी अल्लाह के रास्ते में जाता है तो अल्लाह उसके अंदर वो पैदा होता है। वो यही ईमान की अलामतें हैं। तो बोले যে ভাই যখন আল্লাহ রাস্তায় বাইর হইল তো বলে যে তার ঈমানের যে কৈফিয়তটা বলে যে সেটা সে অনুভব করতে পারে। তার বাড়িতে কিরকম ছিল আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার পরে তার যে উন্নতি হইল সেটা সে নিজেই বুঝতে পারে। বলে যে দোস্ত বাড়িতেও সে দোয়া করে আল্লাহ রাস্তায় যাইয়াও দোয়া করে, তার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য হয়ে গেল সে নিজেই বুঝতে পারে। বাড়িতে সে নামাজ পড়ে, আল্লাহ রাস্তায় বাইর হইয়াও নামাজ পড়ে। তো আল্লাহ রাস্তায় বাইরে হয়ে সে নামাজ পড়তেছে তো তার নামাজের যে কি অবস্থাটা কতটুকু উন্নতি হইল সেটা সে বুঝতে পারে। ঠিক এইভাবে দোয়ার কৈফিয়তটা, দোয়ার তরতিবটা বা দোয়ার একটা কৈফিয়ত যেটারে বলে ভিতরের অবস্থাটাই অন্যরকম হয়ে যায়, সেটা সে অনুভব করতে পারে। ঠিক আল্লাহ রাস্তায় বাহির হইয়া যখন সে বাহির হয় তো তার মধ্যে আখিরাতের ফিকির আসে, এমনি ভাবে আখিরাতের এইরকম ভাবে তার সামনে আসতে থাকে, তার হালতের মধ্যেই পরিবর্তন হয়ে যায়। বাড়িতে যেরকম ছিল বলে যে এইরকম না, আল্লাহ রাস্তায় বাইর হওয়ার পরে এটা যে আগে বাড়লো, এটা যে তার উন্নতি হইল বলে যে সে সেটা তো নিজেই অনুভব করতে পারে। যে আল্লাহ রাস্তায় বাইর হয়
সেই তার ইবাদতের কি অবস্থা হইল সে নিজেই বুঝতে পারে। वो एक अलग माहौल में था, अब वापस आ गया, माहौल दूसरा है। तो जो अल्लाह के रास्ते में हासिल हुआ है उसकी कैसे हिफाजत हो, उसमें कैसे तरक्की हो, तो फरमाते थे कि उसकी हिफाजत और तरक्की मुकाम के काम से होती है। तो बोले कि भाई যখন একজন আল্লাহ রাস্তায় বাইর হইল, আমি সেখানে তো মাহौल আর পরিবেশই এরকম ছিল। আবার তিনি যখন বাড়িতে আসলো তখন পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলিয়ে গেল, এখন অন্য পরিবেশের মধ্যে আসলো, ওই পরিবেশ আর তার কাছে নাই। তো বলে যে এইরকম মাহলের মধ্যে পরিবেশের মধ্যে কি করে তার সেই ঈমানের হেফাজত হবে আর ওই সম্পদের হেফাজত হবে আর এটার তরক্কি কি করে হবে, বলে যে এই জন্যই হইল ওই মোকাবিকা। हमारे बुजुर्गों में मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्गों में गुजरे हैं, बरसों मदीने मनोवरा में रहे, कोई 45 साल मदीने मनोवरा में रहे, फिर वहीं उनको अल्लाह ने तौफीक में जगह दी। तो उनके अरब उम्मा से बड़े ताल्लुकात थे। तो एक मरतबा मदीने मनोवरा के कुछ उलमा मौलाना के पास आए और कहने लगे कि मौलाना एक बात समझना चाहते हैं कि बयान, तकरीर, वाज, नसीहत उसकी दुनिया में कोई कमी नहीं है। लोग सुनते हैं, मुतासिर होते हैं, रोते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। वापस जाके फिर वही करते हैं जो पहले कर रहे थे। और एक आदमी तबलीग में 3 दिन जाके आता है, उसकी जिंदगी में एक नुमाया नजर आने वाली तब्दीली आती है। हालांकि बात आप भी वही करते हैं, हम भी वही बात, आपकी बातें वही करते हैं, कुरान की हदीस की बातें, और आपका बयान करने वाला वो इतना उस आलिम भी नहीं होता, हर जमाने में आलिम होते हैं, लेकिन जाने वालों की जिंदगी बदलती है। ये किस लिए है? बोले যে ভাই আমাদের বুজুর্গদের মধ্যে একজন যিনি অতিবাহিত হয়েছেন, চলে গেছেন, বলেন যে হযরত মাওলানা সাইদ আহমদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি আমাদের বড় বুজুর্গদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি বহুত লম্বা সময় অর্থাৎ প্রায় 45 বৎসর উনি মদিনা শরীফে ছিলেন। আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জাল্লা শানুহু ওনাকে ওই জান্নাতুল বাকিতে জায়গা দিয়ে দিয়েছেন। তো বলে যে দুষ্ট ওনার মদিনা শরীফে লম্বা সময় ছিলেন এবং ওলামায়ে কেরামের সাথে ওনার বহুত সম্পর্ক ছিল। তো এক সময় কয়েকজন মদিনা শরীফে ওলামায়ে কেরাম ওনার এখানে আসলেন। এরপরে ওনারা একটা প্রশ্ন করলেন, বলে যে এই দুনিয়াতে এখন তো ওয়াজ নসিহতের কোনো কমি নাই, বহুত ওয়াজ নসিহত চলছে। তো বলে যে এরকম ভাবে মানুষ বয়ান হচ্ছে, বয়ানের কোনো কমি নাই। তো মানুষ দেখা যায় কোরআন হাদিসের কথা শুনলো, বয়ানত শুনে শুনে ফিরিয়ে যখন আবার তার মহল্লায় যায়, তার এলাকায় চলে গেল, তার মাহলে, তো আর কোনো পরিবর্তন নেই, দেখা গেল কোনো পরিবর্তন নেই। কিন্তু এদের কি কারণ যে তবলিগে একটা লোক 3 দিনে গেল, 3 দিনে যাওয়ার পরে যখন 3 দিন পরে আসলো, তো তার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ দেখানোর মতো একটা পরিবর্তন আসে। এটার কারণটা কি? অথচ আপনারাও কোরআন হাদিসের কথা বলেন, আমরাও বলি, বলকে এরকম ভাবে আপনাদের বয়ান করেওয়ালা এরকম তো সত্য না যে অনেক জমাত আছে যেখানে মধ্যে কোথায় আলিম পাওয়া যায়, আলিমও না অনেক সময় যারা কথাবার্তা বলে, কিন্তু এরকম দেখানোর মতো পরিবর্তন আসে। এই তো এটার কারণটা কি? तीन दिन जाके आता है, नमाज नहीं पढ़ाता, नमाज पढ़ने लगता है, हाथ में तस्बीह आ जाती है, जेब में मिसवाक आ जाती है, और वो तस्बीह पढ़ने लगता है, कुरान पढ़ने लगता है। 3 दिन में तस्बीह आ जाती है, नमाज नहीं पढ़ाता, नमाज पढ़ रहा है, तो हाथ में तस्बीह आ गई, जेब में मिसवाक आ गई, नमाज का एहतमाम है, तस्बीह है, तिलावत है, तो ये एकदम तब्दीली आती है। ये ऐसा कैसे होता है? तो मौलाना ने उनके इकराम में यह फरमाया कि नहीं, वो तो हर जगह लोग बात सुनते हैं, तब्दीली आती है। मुझे लगा नहीं, हम तो एक बात समझना चाहते हैं, हमारे यहाँ एतराज का जवाब नहीं है, तो एतराज करे तो जवाब नहीं देते, लेकिन कोई समझाना चाहे तो समझाते हैं। जब मौलाना ने देखा कि ये लोग समझना चाहते हैं, तो फिर मौलाना ने उनको समझाया कि तब्दीली इसलिए आती है कि हम बात सुना कर लोगों को वापस घर नहीं भेजते,
जब देखते हैं कि मजमा मुतासिर हो गया, हमारी बात का मजमे ने असर ले लिया, तो फौरन कहते हैं अच्छा भाई अब तुम बोलो, बोलो भाई बोलो। जब देखते हैं हमारे बोलने का असर हो गया तब उसे कहते हैं बोलो। उसे हम उसके माहौल से निकाल देते हैं, फिर उसे दूसरे माहौल में ले जाते हैं। दो तरह से उसका माहौल बदलते हैं। एक, उसे मुस्तकिल अल्लाह के रास्ते में निकालकर पूरा उसका माहौल बदल देते हैं। घर छूट गया, मजलिस छूट गई, दोस्तों का माहौल छूट गया, अपना पिछला माहौल पूरा उससे कटा और एक नए माहौल में, मस्जिद में हर वक्त दीन की बात, दीन की फिक्रें, ये माहौल बदलते हैं। हमारा काम तो बस इतना ही है कि हम आदमी का माहौल बदलते हैं, फिर वो माहौल उसे बदलता है, उसे हम नहीं बदलते, हम तो उसका माहौल बदलते हैं। फिर जिस माहौल में हम ले जाते हैं वो माहौल उसे बदलता है। जी तो बोले भाई যারা 3 দিন যায় আমাদের মধ্যে পরিবর্তন চলে আসে। আগে 3 দিন লাগাই আসলো, তো আগে নামাজ পড়তো না, এখন নামাজ পড়তেছে। বলে যে আগে এখন 3 দিন পরেই দেখা যায় তার হাতে তসবিহ আসিয়া গেছে, জেবের মধ্যে তার মিসওয়াক আসিয়া গেছে। 3 দিনে এই পরিবর্তন। নামাজ পড়তো না, নামাজ পড়তেছে, এখন জিকির করতেছে। বলে যে ঠিক এমনি ভাবে সে মিসওয়াক তার জেবে আছে, বলে যে তেলাওয়াতের মধ্যে লাগিয়ে গেছে। বলে যে এত পরিবর্তন আসে, এর কারণ কি? তবে হযরত মাওলানা বললেন যে না, আলহামদুলিল্লাহ সব জায়গায় মানুষের কথা শুনে আর এই কথার দ্বারা তো পরিবর্তন হইতেছে। উনি এক রামান ওনাদের বললেন। ওরা বলে যে না, আমরা এসকাল করতেছি, এতরাজ করতেছি না, বলতে আমরা এটা বুঝার জন্য আপনার কাছে কারণটা। তো বলে যে আমাদের তবলিগের মধ্যে যদি কেউ এতরাজ করে তো এতরাজের কোনো জবাব নেই, তো যদি কেউ বুঝতে চায় তো বুঝানো আছে। তো দেখলেন হযরত মাওলানা যে ওরা বুঝতে চায়। তো বলে যে ভাই দেখেন, আর এতটুকুই আমাদের আর আপনার মধ্যে পার্থক্য আমাদের, যে আপনারা কথা বলেন, কথা বলিয়া যখন এনাদের দিনের মধ্যে প্রভাব পড়ে আসর আসে তো আপনারা ছাড়িয়ে দেন, যে মাহলে আসিল সেখানে সে চলে আসে। আর আমরা করি কি, আমরা যখন কথা বলি তো কথা বলার পরে যখন দেখি তার দিনের মধ্যে তার আসর হয়েছে, তার প্রভাব পড়ছে, তো সাথে সাথে আমরা বলি যে এখন তোমরা বল, মানে তার মাহলে আমরা পৌঁছাইতে চাই। বলে যে এখান থেকে আইসে আবার সেখানে আমরা তারে ছাড়ি না, একদম তারের মাহল পরিবেশটারে আমরা বদলাই দিই। তো বলে যে আমরা দুইভাবে তার মাহলে বদলাই। একটা হলো সম্পূর্ণ পরিবর্তন, তার বাড়ির থেকে, তার বিবি বাচ্চা থেকে, সে যে কাম করতো সেই কাম থেকে তাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে নতুন আরেকটা দিনই পরিবেশের মধ্যে, মসজিদের মধ্যে নিয়ে আসে। তো বলে যে মসজিদের মধ্যে গেল যে একটা ভালো পরিবেশের মধ্যে, তো বলে যে এখানের মধ্যে যখন সে থাকে তখন আমরা তাকে পরিবর্তন করি না, বলতে তার সেই মাহল আর যে দিনই পরিবেশে আসলো এই পরিবেশেই তাকে পরিবর্তন করে। कपड़े को रंग की भट्टी में जब डालेंगे तो जो भट्टी में रंग होगा वो रंग कपड़े पे चढ़ जाएगा। वो कपड़ा पुराना हो, नया हो, कीमती हो, सस्ता हो, जैसा ही हो, आपको इख्तियार है भट्टी में डालो ना डालो, लेकिन ये इख्तियार नहीं है कि भट्टी में डालो और रंग ना चढ़े। तो जब डालेंगे तो वो भट्टी सब तरह की चढ़ेगी, नए पे भी चढ़ाएगी, पुराने पे भी चढ़ाएगी, सस्ते पे भी चढ़ाएगी, महंगे पे भी चढ़ाएगी, सब पे आपका रंग चढ़ाएगी। तो ये बाहर निकलना ये ईमान की भट्टी है। जब आदमी इसमें निकलता है तो फिर वो भट्टी अपना असर दिखाती है। বলে যে ভাই ওই যে কাপড় রং করে যে, তো বলে যে কাপড় রং করবার যে করাই আছে বা যেটার মধ্যে রং রাখে, তো বলে যে দোস্ত এটার মধ্যে যখন আপনি কাপড় ঢালবেন, এই রঙের কড়াইয়ের ভিতরে যখন আপনি কাপড়টা দিবেন, তো দেওয়ার সাথে সাথে আপনি যে কাপড়ই দিবেন সেটার মধ্যে রং লেগেই যাবে। কি বলে বলে যে এটার রং বদলে দেব, এখন এটার মধ্যে যেই রং আছে সেই রং তার মধ্যে আসিয়া যাবে। বলে কাপড়টা আপনি সেইখানে রাখা না রাখা সেটা আপনার এখতিয়ার, কিন্তু যখন আপনি সেটার মধ্যে ঢুকাইবেন সাথে সাথে তার মধ্যে ওই যে রং আছে সেই রংটা পরিবর্তন হইয়া ওই যেই রঙে রাখলে সেই রং আসিয়া যাবে। তো বলে যে চাই এটা দামি কাপড় হোক, কম দামের হোক, বেশি দামের হোক, যে কোনো কাপড় আপনি রাখবেন সেটাই তার মধ্যে ওই রং দিয়ে দিবে আর ওই রং লাগিয়ে যাবে। तो बोले जी एरकमই माहौलेर मध्य गेले कोई रंग चलते থাকে। इस तरह 4 महीने 40 दिन उसे उस ईमान की भट्टी के माहौल में डालते हैं, फिर उसका उस पर रंग चढ़ता है, उसका रंग बदलता है।
তো বলে যে এরকম ভাবে 4 মাস 40 দিন যখন সেই ইমানের সেই বস্তির মধ্যে থাকলো, বলেন যে ওই মাহলের মধ্যে থাকবে, তো বলেন যে এটার বরকতে তার মধ্যে ইমানের রস ছড়িয়ে যায়। अब वो अपना वक्त पूरा करके वापस आता है, फिर अपने माहौल में आता है, जहां से गया था फिर वहीं आता है। लेकिन वहां आने के बाद फिर हम उसे छोड़ते नहीं है, उसके वक्त को इतना घेर लेते हैं कि उसे पिछले माहौल में जाने का मौका नहीं मिलता। বলে যে এরপরে 4 মাস ও 40 দিন পরে তো ফিরে আসে তার মাহল বা পরিবেশে আসলো। তো বলে যে আসার পরে তার সময় রে আমরা এমন ভাবে ঘেরাও করে নেই, এমন ভাবে আমরা তার সময় ধরে নিয়ে নেই, যার কারণে সে ওই তার পুরানো মাহল আর পরিবেশের মধ্যে যাওয়ার আর সুযোগই থাকে না। এমন কাম দিয়ে তারে ঘেরাও করা হয় যে যেটা ছাড়িয়া সে তার পুরানো পরিবেশের মধ্যে যাওয়ার আর সুযোগই থাকে না। आज पहला टेस्ट है, हफ्ते के 7 दिन है ना, 7 दिन। आज पहला टेस्ट है, कल जमात आई है, उनकी नुसरत करना है, परसों एक जमात जाने वाली है, उसे वसूल करके रवाना करना है। आज हल्के का मशवरा है, आज शहर का मशवरा है, आज पहला टेस्ट है, आज दूसरा टेस्ट है, आज शबगुजारी है, उसे वक्त ही नहीं है। তো বলে যে ভাই আজকে কিরকম পাবে, বলে যে আজকে ফিরে আসছে তো, কিন্তু আসার পরে এখন কি বলে যে আজকে হলো প্রথম কাজটা, বলে যে কালকে বলে যে জমাতে আসছে, ওই জমাতে কসরত করতে হবে তোমার। বলে দ্বিতীয় দিন বলে যে এখন আপনার একটা জমার দাম এটা উসুল করো, ওটা উসুল করে আল্লাহ রাস্তায় এটা বাইর করতে হবে। বলে যে এরপরে বলে যে আজকে তো আমাদের মহল্লার মশওয়ারা, মানে আমাদের হালকার মশওয়ারা গেল, বলে যে আরে কালকে তো আমাদের শহরের মশওয়ারা, সেটাতে তোমার যাইতে হবে। এরপরে বলে দ্বিতীয় রাষ্ট্র, বলে এরপরে বলে এরপরে সবে জমা, বৃহস্পতিবার যাইতে হবে। বলে যে এইরকম পুরা সময়ই তার লাগে যায় দিকে। तो वापस आने के बाद भी उसके वक्त को दूसरे माहौल में लाते हैं। বলে যে জন্য ফিরে আসার পরও আমরা এইভাবে ছাড়ি না, বলকে তারে আরেকটা পরিবেশের মধ্যে আমরা নিয়ে আসি। अब हर आदमी की इस्तेदाद है, कोई तो पिछले माहौल से कट के इस माहौल में आ जाता है, और कोई ऐसा भी होता है जो पिछले माहौल में जाकर वहां वालों को पकड़ पकड़ के लाता है। इसका भी बदल गया, दूसरों का भी बदलता है। তো বলে যে ভাই মানুষের মধ্যে যোগ্যতা বিভিন্ন হয়। কেউ তো এরকম হয় যে পিছনের যে তার পরিবেশ ছিল, মাহল ছিল, সেটার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে আইল, সে এটার মধ্যেই থাকে। আর কেউ উপরে তার যোগ্যতা, সে তো ওটার থেকে বিলকুল আলাদা হয়েছেই। হওয়ার পরে যারা পিছনের সেই পরিবেশে ছিল ওখানে যাইয়া এক একজন ওইখান থেকে তার পরিবেশের মধ্যে নিয়ে আসে, মানে তার মতো বানাইবার জন্য ওদেরকে ওইখান থেকে ওই পরিবেশ থেকে বদলাইয়া নিয়ে আসতে থাকে। तो इस तरह हम दो तरह से माहौल बदलते हैं। তো বলে যে ভাই এইভাবে আমরা দুইভাবে আমরা তার পরিবেশ আর মাহলের পরিবর্তন করে দিই। एक मुस्तकिल बाहर निकाल कर चिल्ले में 4 महीने में, और जब वो वापस आता है तो फिर उसे मुकाम में इतना इस माहौल में लगाते हैं कि उसे पिछले माहौल में जाने का मौका ही नहीं मिलता, बल्कि वो पिछले माहौल के लोगों को भी जाकर पकड़ पकड़ के यहाँ लाता है। তো বলে যে আমরা এইভাবে দুইভাবে আমরা তার পরিবেশ মাহলে পরিবর্তন করি। একটা রইলে সম্পূর্ণ বাহিরে বানিয়ে দিলাম, সে আলাদা পরিবেশেই রইল, আর যখন ফিরে আসলো তো তারে মোকামি কাম দিয়া তারে রাখি, তো সে আর পুরানো পরিবেশে যাওয়ার আর সুযোগই নেই, বলতে ওই ক্ষেত্র থেকে যাইয়া যারা আসে ওদেরকে এক একজন করে এই পরিবেশের মধ্যে আনতে থাকে। तो ये माहौल हमारी हिफाजत करता है। दावत के काम करने वालों की हिफाजत दावत के माहौल में है। अगर वो माहौल से कटे तो गए। তো বলে যে ভাই দোস্ত, এই দাওয়াতের যে একটা মাহল আর পরিবেশ, বলে যে এই মাহলটা তাকে, এই পরিবেশটা তাকে হেফাজত করে। এই জন্য যখন এই দাওয়াতের মাহল থেকে দায়ী চলিয়ে গেল তো বলে সম্পূর্ণ গেল, সে কাটিয়ে গেল, কাম থেকেই আলাদা হয়ে গেল। तो अगर हम ये चाहते हैं, अगर हमारे दिल में ये तमन्ना है कि हम इस मेहनत में लगे रहें, इस मेहनत में आगे बढ़ते रहें, अल्लाह हमें इस मेहनत में लगाए, आगे बढ़ाए, तो हमें
इस माहौल में अपने आप को रखना पड़ेगा। বলে যে ভাই দোস্ত, আমরা যদি চাই যে আল্লাহ আপনারে এই মাহলের মধ্যে রাখো আর আমরা আগে পারি, আমরা এই দাওয়াতের মাহলের মধ্যে থাকি, তাইলে বলেন যে ভাই দোস্ত আমরা এই মেহনতের মধ্যে, এই পরিবেশের মধ্যে আমাদের থাকতে হবে, এই তরতিবে মেহনত করতে হবে। तीन काम अगर हम रोजाना करेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी बरकत से हमारा इस दावत के माहौल से रिश्ता रहेगा, कनेक्शन रहेगा, जोड़ रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। তো বলে যে ভাই দোস্ত, রোজানা যদি আমরা 3টা কাম করি তাইলে ইনশাআল্লাহ এই কামের সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকবে, জোর থাকবে, আর বলেন যে আমরা ইনশাআল্লাহ আগে বাড়তে পারবো। और अगर कट गए तो फिर खतरा है। আর বলে যদি এই 3টার থেকে আমরা বাদ করিয়ে যাই তাহলে আমাদের জন্য बहुत বড় ভয়ের কথা। पतंग आसमानों में उड़ती है, फिजाओं में। क्या होता है पतंग उड़ाते हैं? तो पतंग फिजाओं में उड़ती है, लेकिन उसका कनेक्शन जमीन से है, उसकी डोर जमीन पर रहने वाले के साथ हाथ में है। अगर वो पतंग डोर से जुड़ी हुई है तो वो फिजाओं में उड़ेगी। कभी हवा ऊपर ले जाती है, कभी नीचे लाती है, कोई फिक्र की बात नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है, इससे मत घबराओ। कभी आदमी के जज्बात एकदम ऊपर हो जाते हैं, कभी जज्बात नीचे आ जाते हैं, ये सब घबराने की चीज नहीं है, लेकिन कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन। तो पतंग हवाओं में उड़ती है, लेकिन अगर उसका डोर से कनेक्शन है तो चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, कोई फिक्र की बात नहीं। लेकिन अगर पतंग कट गई, डोर से कट गई तो किसी दरख्त की टहनी में जाके अटक जाएगी, किसी घर की छत पर पड़ जाएगी और कहीं जाके किसी नाले में पड़ जाएगी। जब तक वो डोर से जुड़ी हुई है वो फिजाओं में है, आसमानों में उड़ती है, और जो कटी तो गई। তো বলে যে ভাই এই যে ঘুড়ি উড়ায় না বাচ্চারা উপরে, তো বলে যে এটা উঠতে থাকে, বাতাসে উঠে অনেক উপরে উঠিয়া যায়। তো বলে যে অনেক যতই উপরে উঠো তার সম্পর্কটা কিসের সাথে? বলেন যে ওই জমিনের সাথে। জমিনের উপরে একজন আছে, সেইখানে তার রশি। বলে যে এখানে কোনো সময় উপরে উঠে, কোনো সময় নিচে নামে, বলে যে কোনো অসুবিধা মানে ঘামাইবার কোনো কারণ নাই। বলে যে সেটা তার সম্পর্ক ঠিক আছে। ওই যে রশির সাথে তো তার জোড়া আছে, সে সুতা দিয়া ছাড়ছে তাকে, সেটার সাথে তার সম্পর্ক আছে। তো বলে যে ভাই এরকম মানুষের এক সময় খুব চলে, এক সময় কোনো সময় দেখা যায় যে একটু আবার ডবল হবে, মানে একটু কমিয়া গেছে। তো বলে ঘামাইবার কোনো কারণ নাই, সম্পর্ক যখন আছে তো এটা ঠিকই থাকবে, চলতেই থাকবে। কিন্তু বলে যে এটা তো তার কানেকশনটা তার জমিনের সাথে আছে। কিন্তু বলে যে যদি দুস্থ কি হয়েছে, বলে যে রশিটা কাটিয়া গেছে। রশি কাটলে বলে যে এখন আর সেই আসমানে সে আর উড়বে না, যাই হয়তো কোনো গাছের মধ্যে পড়বে, না হয় কোনো ঘরের সাথে পড়বে, না হয় কোনো ড্রেনের মধ্যে হরিয়া সেটা নষ্ট হয়ে যাবে, শেষ হবে, আর উঠতে পারবে না। তো বলে যে ঠিক এমনি ভাবে কাটলে সম্পর্ক এই আমলের সাথে বলে তো গেল। আর না হয়তো বলে যে এইরকম ওই ঘুরি আসমানের মধ্যে সে ঘুরতেই আছে, উঠতেই আছে, কোনো সময় উপরে নিচে। তো বলে আমাদেরও এরকম হইতে থাকলে ইনশাআল্লাহ চলতেই থাকবে। तो इसी तरह हर काम करने वाले को अपनी मस्जिद से जुड़ना, हर काम करने वाला वो अपनी मस्जिद से जुड़े और अपनी मस्जिद की जमात से जुड़े, मस्जिद की जमात, और मस्जिद की जमात से जुड़कर 5 काम करे। তো বলে যে প্রত্যেক কাজ করতে বলা সে তার মসজিদের সাথে জুড়বে। বলেন যে প্রত্যেক আপনার মসজিদের সাথে জুড়বে এবং মসজিদের সাথীদের সাথে মিলিয়া সে কাজ করবে। বলে যে মসজিদের সাথে জোড়া এবং মসজিদের সাথীদের সাথে মিলিয়া সে কাজ করতে হবে। शैतान यही से डोर काटने की कोशिश करता है। বলে যে দুষ্ট শয়তানে ওইখানেই রশি কাটবার জন্য চেষ্টা করে, वो उसे अपनी मस्जिद की जमात के साथियों से काटता है, अपनी मस्जिद की जमात के साथियों से तोड़ता है, उसे काटता है। বলে যে শয়তানে করে কি তার প্রথম তার মসজিদ আর জমাতের যে সাথী আছে ওদের থেকে তাকে আলাদা করে, তার কাছে মানে আলাদা করে। उसे मस्जिद से काटता है, मस्जिद की जमात के साथियों से काटता है। বলে যে তারা মসজিদ থেকে আলাদা করে এবং মসজিদের সাথীদের থেকে তাকে আলাদা করে দেয়। ये हमारा दावत का माहौल है,
বলে যে ভাই দোস্ত, এই যে মসজিদের জমাতের কথা বললেন, বলে এটা তো আমাদের দাওয়াতের মাহল। उस माहौल से हम कटे तो जैसे फसल दौड़ से कट गई। বলে যে এই দাওয়াতের মাহল আর পরিবেশ থেকে যদি সে আলাদা হয়ে যায়, যে এরকম ঘুড়ি তার রশি কাটা হয়ে গেল। ये बुनियादी चीज है। তো বলছেন যে এটাই হলো আসল এই কামের বুনিয়াদি জিনিস। कि हर काम करने वाला अपनी मस्जिद से, अपनी मस्जिद की जमात से जुड़े और अपनी मस्जिद और अपनी मस्जिद की जमात से जुड़ता हुआ 5 काम करे। বলে এই জন্য প্রত্যেক কাম করনেওয়ালার সাথী সে তার মসজিদের সাথে জুড়বে, মসজিদ আর জামাতের সাথীদের সাথে জুড়বে এবং মসজিদ আর জামাতের সাথীদের সাথে জুড়িয়ে সে কাম করবে। ये 5 काम। এইটাই হলো বলে যে এই 5টা কামকে এইভাবে করতে হবে, এই তরতিবে। लेकिन इसे मस्जिद की जमात से जुड़ते हुए करना, सिर्फ 5 काम करना काफी नहीं है। अपनी मस्जिद की जमात से और अपनी मस्जिद से जुड़ते हुए इन 5 कामों को करना, उनके साथ मिलकर करना। তো বলে যে ভাই দোস্ত, এই 5 কাম খালি করলে হবে না। বলছে যে এই 5 কামে করবো মসজিদের সাথীদের সাথে, মসজিদ আর জামাতের সাথীদের সাথে জুড়ে আমাদের এই 5 কাম করতে হবে। আর এতে শুধু 5 কাম করলে হবে না, ওই সাথী ভাইদের সাথে জুড়িয়ে আমাদের করতে হবে এই 5 কাম। उसमें रोजाना 3 काम, हर रोज के 3 काम। বলে যে ভাই এই 5 কামের মধ্যে রোজানা হইল 3টা কাম। जो रोजाना इन 3 कामों को करेगा, अल्लाह की रात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा उनके जुमरे में शुमार हो जाएगा, दाइयों के जुमरे में शुमार हो जाएगा। বলে যে ভাই দোস্ত, যে রোজানা এই 3টা কাম করবে তো ইনশাআল্লাহ দায়ীদের জমাতের মধ্যে আল্লাহ দরবারে সে গণ্য হয়ে যাবে। तो हमारी तमन्ना होनी चाहिए कि या अल्लाह हमारा हशर इस जुमरे में कर दे, इनके साथ कर दे। বলে যে ভাই এই জন্য আমাদের দিনের মধ্যে আশাকাঙ্ক্ষা হওয়া চাই যে আল্লাহ এই দায়ীদের জমাতের সাথে আমাকে হাসর করে দেন, दाइयों के साथ हमारा हशर कर दे। আল্লাহ দায়ীদের সাথে আমাদের হাসর করে। उसके लिए 3 काम रोजाना पाबंदी से करना। বলে যে ভাই এই জন্য রোজানা আমাদের 3টা কাম পাবন্দির সাথে করতে হবে। रोजाना का मशवरा, ये रोजाना का फिक्र है। रोजाना तालीम करना, रोजाना दावत देना। বলে যে ভাই একটা হলো রোজানা মশওয়ারা, বলে যে এটা হলো ফিকিরের জন্য, আর রোজানা তালিম, আর রোজানা দাওয়াত দেওয়া। ये रोज के 3 काम है। বলে যে এই 3টেই হইল রোজানার কাম। हर रोज दावत देना, हर रोज दावत देना, বলে যে প্রত্যেক দিন দাওয়াত দিতে হবে हर रोज तालीम करना এবং প্রত্যেক দিন আমার তালিমে বসতে হবে और हर रोज दावत की फिक्रों में बैठना। আর প্রত্যেক দিন আমি দাওয়াতের ফিকিরের মধ্যে বসতে হবে। ये रोजाना किसी एक नमाज के बाद जो मस्जिद वार जमात दावत की फिक्रों में बैठती है, ये हमारी दावत की फिक्रों को रिजा मिलती है, दावत की फिक्रों को उससे पेट्रोल मिलता है। বলে যে ভাই দোস্ত, যে কোনো নামাজের পরে এই যে মসজিদ আর জামাতের সাথী ভাইরা বসেন ফিকিরের জন্য, বলে যে এটা আমাদের দাওয়াতের মেহনতের হেজাতের খোরাক, পেট্রোল। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह ने इंसान को 2 बड़ी दौलतें दी हैं। एक कुव्वत फिक्र, दूसरी कुव्वत अमल। বলে যে আমাদের হযরত রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষকে বড় 2টা বড় শক্তি দান করছেন। একটা হইল চিন্তার শক্তি আর একটা হইল কর্মশক্তি। लेकिन ये दोनों कुव्वतें आज दुनिया पर लग रही है। কিন্তু বলে যে এই দুটো শক্তি আজকে দুনিয়ার উপরে লাগতেছে, খরচ হইতেছে। फिक्र भी दुनिया की, मेहनत भी दुनिया की। বলে যে আজকে চিন্তা সব আমার দুনিয়ার, আর বলে যে মেহনতটাও লাগছে দুনিয়ার উপরে। दिल दिमाग प्यालों की तरह है, ये भरे हुए हैं, लेकिन किस चीज से? दुनिया से भरे हुए हैं। বলে যে ভাই মানুষের দিল আর দিমাগটা দুটোটা বলে যে এটা পেয়ালার মতো, বোতলের মতো যে ভর্তি, কিন্তু বলে কিসের দ্বারা ভর্তি? বলে যে দুনিয়ার ফিকিরের দ্বারা ভর্তি। कोई दिल दिमाग खाली नहीं है, कोई दिल दिमाग खाली नहीं है। বলে যে ভাই কোন দিল দিমাগ একটাও খালি নেই, ভরপুর। ये सब प्याले हैं, বলে যে এগুলো সব হইল পেয়ালা, सब प्याले भरे हुए हैं, আর বলে যে সব পেয়ালাগুলো ভর্তি ভর্তি। कोई प्याला खाली नहीं है।
बोले जी एक तो खाली नहीं, लेकिन किस चीज से भरे हुए हैं? किस चीज से भरे हुए? बोले जी भाई किसের দ্বারা ভর্তি এগুলা? बोलो भाई। बोले हाँ, वो कब्जा कर चुकी है। बोले जी दुनिया সেখানে সম্পূর্ণ কবজা করে নিচ্ছে। वो जल्दी नहीं छोड़ती कब्जा करने के बाद। बोले जी दुनिया এরকম একবার যদি সে কবজা করতে পারে তো জলদি আর সেখানে ছাড়ে না। ये फिक्र अगर हमारे अंदर भी है तो कोई सवाल नहीं है, ये तो सारे इंसानों में है। बोले जी भाई दोस्त এই ফিকিরটা যদি আমাদের মধ্যে হয় তাহলে এটা আমাদের জন্য কোনো কামার আর বুজুর্গি না, এটা তো সবের মধ্যেই পাওয়া যায়। हुजूर के ऊपर की खुसूसियत क्या है? तो उसका सिर्फ दिमाग दीन की और आखिरत की और इंसानों की फिक्र से भरा हुआ। बोले যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কামাল কি? বলে যে এই দিল আর দিমাগ, বলে যে দিনের ফিকিরে, বলে যে এরকম ভাবে আখিরাতের ফিকিরে আর সমস্ত মানব জাতির ফিকিরে ভরপুর থাকবে। এটা उस फिक्र को जगह नहीं मिल रही है। বলে যে কিন্তু ওই ফিকির গুলো আর জায়গাই নেই আমাদের অন্তরের মধ্যে, দিমাগের মধ্যে। उसे आने के लिए जगह नहीं है। বলে যে এটা যে আসবে ফিকিরটা আমাদের মধ্যে, এর কোনো জায়গাই তো নেই। अब उसे कैसे जगह बनाना? তাহলে আমরা কি করে তার মধ্যে আমাদের মধ্যে এটার জায়গা করবো? जिसको आदमी अपना समझता है उसके लिए जगह बनाता है, और जिसको अपना नहीं समझता उसके लिए जगह नहीं बनाता। বলে যে ভাই নিয়ম হইল মানুষের যাকে আপনা মনে করে তার জন্য জায়গা করে, আর যাকে আপনা মনে করে না মনে করে, বলে যে তার জন্য কোনো জায়গা করে না, সে জায়গা তৈরি করে। ट्रेन में जा रहे हैं तो एक आदमी अंदर आता है, वो अगर हमारा पहचानता है तो कहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो कहना कहाँ जगह है? कहते कोई बात नहीं आ जाओ, बच जाएगी। बाजू वाले को कहता है जरा मेहरबानी करके जरा हटो ना, खुद भी हट जाता है, आ जाओ यहाँ बैठो। और अगर कोई नया आदमी है उसको जगह नहीं देना है तो जगह होगी तो भी ठहर के बैठ जाएगा। বলে যে ভাই দোস্ত রেলে যাইতেছে যাত্রী, বলে যে যখন তার পরিচিত কেউ উঠছে তো বলে যে দেখার মাত্রই সে আওয়াজ দেয়, ভাই আসো আসো, জায়গা তো নাই, বলে জায়গা হয়ে যাবে আসো তুমি। আসলে তার পাশে ওনারে বলে যে ভাই একটু সরিয়ে বসো, আর সে একটু সরিয়ে বসে আর তারা ওইখানে বসাই দেয়। আর যদি একজন অপরিচিত আইছে তো জায়গা থাকা সত্ত্বেও সবাই জায়গাটাই আসছে আরো মানে বড় হইয়া বসে, সে আর জায়গা নেই। इस तरह दुनिया हमें तबलीग के लिए वक्त नहीं दे रही है। বলে যে ঠিক এইভাবে এই দুনিয়া আমাদেরকে তবলিগের জন্য কোনো সময়ই দিচ্ছে না, ठहर के बैठ जाती है। বলে যে রং খুলে আছে, বড় হয়ে বসছে দুনিয়া। उसे कहो हटो हटो, ये हमारा आदमी है, ये हमारा आदमी है, इसके लिए जगह करो। বলে যে এখন কি বলতে হবে, সরো সরো হয়তো আমার লোক তার জায়গা করতে হবে। उसके लिए रोजाना अपनी मस्जिद में किसी एक नमाज के बाद दीन की फिक्रों में बैठना। বলে যে ভাই এই জন্য ওই দিনের ফিকিরের জন্য যে কোনো এক নামাজের পরে আমাদের বসতে হবে और सोचना इसे, इसकी फिक्र करना। এবং তার ফিকির করতে হবে, দিনের জন্য ফিকির করতে হবে। हाँ, कि मेरी जिंदगी में, मेरे मोहल्ले में, शहर में, पूरी दुनिया में दीन जिंदा हो। उसके लिए दो बातें, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं। বলে যে ভাই দোস্ত কি ফিকির করবো, আমার জিন্দগিতে কি করে দিন আসে, আমার ঘরে কি করে আসে, আমার মহল্লায়, আমার এলাকায়, এমনি সারা দুনিয়ার সবের মধ্যে কি করে দিন আসে, এইটার আমার ফিকির করতে হবে। বলে যে এর সাথে সাথে এখানে দুই কথা আছে, আমি কি করতে পারি, আমার পরিবারে কি আর কিভাবে করবো। ये अपने आप से सवाल करो। বলে যে নিজেরা জিজ্ঞাসা করেন, প্রত্যেকে আপনার নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন कि मैं मुझे क्या करना चाहिए, আমার কি করণীয়, मैं क्या कर सकता हूं। আর আমি কি করতে পারি। रोजाना उसके लिए वक्त फारिग करो। বলে যে এটার জন্য রোজানা আমাদের সময় দিতে হবে, ফারিক করতে হবে। इससे आहिस्ता आहिस्ता दीन की फिक्रों के लिए हमारे दिल दिमाग में जगह बने। বলে যে ভাই দোস্ত এর দ্বারা আমাদের দিল এবং অন্তর এবং আমাদের দিমাগের মধ্যে জায়গা বাইরে থাকবে। तो ये रोजाना फिक्रों में बैठना, ये अपनी दावत की फिक्रों को ताजा रखने और दावत की फिक्रों को बाकी रखने के लिए रोजाना का फिक्र, रोजाना का मशवरा, चाहे वो फिक्र कहो मशवरा कहो जो कहो, रोजाना इन फिक्रों में बैठना, ये दावत की फिक्रों को बाकी रखने के लिए और उनको ताजा रखने के लिए। বলে যে ভাই রোজানা আমরা যে বসবো কেন, যাতে আমাদের দাওয়াতের ফিকিরটা তাজা থাকে এবং আমাদের মধ্যে
মধ্যে বাকি থাকে, বলে যে চাই মশারাই বলেন রোজানা আর ফিকিরই বলেন রোজানা ফিকির করা, বলে যে এটার উদ্দেশ্য হল যে আমাদের দাওয়াতটা যাতে দাওয়াতের ফিকিরটা তাজা থাকে এবং আমাদের মধ্যে সেটা বাকি থাকে, এই জন্য রোজানা আমাদের বসতে হবে এই বছরে। अब जो हमने बैठ के सोचा है उसको अमल में लाने के लिए 2.5 घंटे से लेकर 8 घंटे तक रोजाना लगाना, বলে যে ওই যে আমরা বসে একটা ফিকির করলাম ওইটারে আমল করার জন্য রোজানা 2.5 ঘন্টা থেকে 8 ঘন্টা সময় আমাদের লাগাইতে হবে। जो हमने सोचा ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, मशवरे में बैठकर हमने सोचा, लेकिन वो कब होगा? उसके 2.5 घंटे से लेकर 8 घंटे तक लगाना। বলে যে ভাই আপনাদের মশারাত পয়সা ফিকির করলাম এইটা করতে হবে, এইটা করতে হবে, ওইটা করতে হবে, বলে যে এটা হবে কেমনে? এইটার জন্য এটা করার জন্য আমাদের 2.5 ঘন্টা থেকে শুরু করে 8 ঘন্টা সময় আমাদের ফারিক করতে হবে। ये है कुव्वत फिक्र, कुव्वत अमल, जो हजरत रहमतुल्लाह अलैह का मैंने मजबूत सुनाया। বলে যে এটা হলো কুव्वत फिक्रिया, चिंता शक्ति और कर्मशक्ति, যেটা হযরতজির কথা শুনাইলেন। कि जो सोचा है उसको अमल में लाने के लिए कुव्वत अमल 2.5 घंटे से लेकर 8 घंटे तक लगाना। বলে যে ওই যেটা ফিকির করলে এইটার চিন্তা শক্তিটা ব্যবহার করলে এটারে আমলের মধ্যে আনার জন্যই হইল ওই যে আমলি শক্তি 2.5 ঘন্টা থেকে শুরু করে 8 ঘন্টা পর্যন্ত লাগাইতে হবে। सब नियत करो, সবে নিয়ত করে कुव्वत फिक्र के साथ अगर कुव्वत अमल नहीं है, सोच रहे हैं लेकिन उसके लिए कुर्बानी नहीं है, मेहनत नहीं है, कुर्बानी और मेहनत ये कुव्वत अमल है। अगर कुव्वत फिक्र के साथ मेहनत और कुर्बानी नहीं है तो ये ऐसा है जैसे गाड़ी को न्यूट्रल में डालकर एक्सीलेटर दबाना। তো বলে যে ভাই দুস্থ বলেন যে কি করতেন আপনার কুव्वत ফিক্রিয়া তো আমরা ব্যবহার করলাম, বলে যদি আমি আমার আমলের মধ্যে না আনি মানে এটার উপরে আমরা যদি আমল না করি তো বলে যে ভাই দুস্থ গাড়িটা আমরা চালাইলাম তো নিউট্রালে আনিয়া বলে যে ব্রেক ফাড়া মেরে ধরে রাখলাম, एक्सीलेटर আমরা ফাড়া মেরে ধরে রাখলাম, क्या होता है? কি হবে এখন? न्यूट्रल में रखकर एक्सीलेटर दबाने से क्या होता है? বলে যে ভাই এখন কি হবে? গাড়ি চলবে? आवाज आती है, বলে আওয়াজ তো হবে, খুব আওয়াজ হবে। ऐसा आपने बताया कि अब ये चांद पर ही जाके रुकेगा। বলে যে বুঝে নেই হবে এই যে ছাদের মধ্যে যাইয়া ঠেকবে, उससे पहले रुकने वाला नहीं दिखता है, বলে যে চাঁদের আগে এটা থাকবে এরকম দেখাই যায় না সামনে, लेकिन कितना चला, কিন্তু চলছে কিছু, कितना आगे बढ़ा, আগে বাড়ছে, कितना बढ़ा, বাড়ছে ভাই আগে 1 इंच भी नहीं आगे बढ़ा। বলে যে 1 ইঞ্চিও তো আগে বাড়ে নাই। आवाज ऐसी आ रही है जैसे चांद पे पहुंच जाएगा। আওয়াজ তো এরকমই দিচ্ছিল, বোঝা যাচ্ছিল যে এটা চাঁদেই উঠিয়ে যাবে। तो जो सोचा है उस पर अगर कुर्बानी और मेहनत नहीं है तो वो सोच ऐसी है जैसे न्यूट्रल में रखकर एक्सीलेटर घुमाना। তো বলে যে ভাই দুষ্ট ফিকির তো করলাম ঠিকই, ঠিক এরপরে কি হয়েছে বলে যে এখন আমি এরপরে মেহনত করলাম না, কুরবানিও দিলাম না এটার জন্য, তাইলে এরকম গাড়িতে আমরা নিউট্রালে আনিয়া एक्सीलेटर দাবাইতেই রইলাম, একই অবস্থা। समझ में आ रहा है? বুঝছেন তো ভাই? तो कल हमने मुज़ाकरों के दौरान अर्ज किया था कि जो रोजाना वक्त देने वाले हैं उनकी जमातें बनाओ और मोहल्ले को उन पर तकसीम करो। বলে যে ভাই ওই কার্যকারীর সময় মুজাকারার মধ্যে এই কথাটা আইছে যে সাথীদের জমাত বানানো, সাথীদের জমাত বানাইয়া মহল্লাটাকে বন্টন করে দেওয়া, ভাগ করে দেওয়া, প্রত্যেক জমাতকে এলাকা ভাগ করে দেওয়া। मसलन आपके 15 साथी हैं, বলে যে আপনাদের 15 জন আছে, একটা মসজিদে 15 জন সাথী আছে, तो 3-3 की कितनी जमातें बनेंगी? বলে যে ভাই 3 জন করে যদি এখন 15 জনে ভাগ করি কয়টা জমাত হবে? तो तुम्हारा जो मोहल्ला है उसे 5 हिस्सों में तकसीम करो। এখন যেহেতু 5টা জমাত হইল তেমন বলে যে এখন আপনাদের পুরো মহল্লাটাকে 5 ভাগ করে দেন। 12 साथी हैं, 4 जमातें बनाओ। বলে যে যদি 12 জন সাথী হয় তাহলে 4টে জমাত বানা, मोहल्ले को 4 हिस्सों में तकसीम करो।
বলে যে এখন মহল্লাটা পুরা 4 ভাগে বন্টন করে, हर जमात को गलियां दे दो, প্রত্যেক জমাতে এক এক গলি করে দেন, 1 गली 2 गली, বলে যে এক গলি দেন, মানে এক রাস্তা দিয়ে দেন, বা 2 গলি আছে তো বেশি হলে 2টা করে দেন। जितनी जमातें बनी उतने पर मोहल्ले को तकसीम करो। বলে যে যতটা জমাত করবে ওই এতটা জমাতের উপরে পুরা মহল্লাটাকে বন্টন করে দেন। जिस तरतीब से तकसीम करने में आसानी हो उस तरह करो। বলে যেভাবে ভাগ করলে আপনাদের জন্য সহজ হবে সেইভাবেই করেন। मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब भी कर सकते हैं। বলে যে এক জমাত পূর্ব দিক দিলাম, একটারে উত্তরে, একটারে দক্ষিণে, পশ্চিমে, এইভাবে করতে পারেন। एक एक जमात को गलियां दे सकते हैं। 8 गलियां हैं, 4 जमातों को 2 गलियां दे दो। বলে যে একটা মহল্লার মধ্যে 8টা গলি আছে, আর এদের মধ্যে জমাত হলে 4টা আছে, 2টা করে দেন গলি তো হয়। अब उस हिस्से पर मेहनत करना उस जमात की जिम्मेदारी है। এখন ওনাদের বন্ধনে, যেই জমাতের বন্ধনে যে এলাকাটা আসলো, বলে যে ওইটার উপরে মেহনত করা ওই জমাতের জিম্মাদারি। अब 4 जमातें हैं तो 3 जमातें रोजाना बाहर मेहनत करें और 1 जमात बारी बारी मस्जिद में अमल करे। তো বলে যে 4টে জমাত যদি হয় তো 3 জমাত বাহিরে মেহনত করবে আর 1 জমাত বাড়ি বাড়ি মসজিদের মধ্যে আমলে থাকবে। तो 4 दिन में 1 मरतबा उस जमात की मस्जिद में अमल की बारी आई। বলে যে তাইলে কি হবে, 4টে জমাত তো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রত্যেক জমাতেরই 4 দিনের ভিতরে একবার মসজিদের আমলও তারা পাবে। कोई बात समझ में आ रही है? বুঝে আসছে তো ভাই কথা, 4টে তো জমাত, আজকে 1 জমাত, কালকে আরেক জমাত, পরশু, তো এইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরি করে তো প্রত্যেক জমাতের মসজিদেও আমল পাইতেছে, আবার বাহিরেও তারা যাইতেছে। तो 1 जमात मस्जिद का अमल करेगी, बारी बारी बदल बदल कर, और 3 जमातें बाहर की मेहनत करेंगी। বলে যে ভাই যে 1 জমাত তো মসজিদের ভিতরে আমল করবে, পড়তে হবে, একই জমাত প্রত্যেক দিন না, আরেক জমাত, আর বাকি 3 জমাত বদল করে তারা বাহিরে মেহনত করে। रोजाना इज्तिमाई मशवरा, जो इज्तिमाई मशवरा है मस्जिद का, उस इज्तिमाई मशवरे के बाद हर जमात अलग अलग बैठ कर अपनी मेहनत की तरतीब बनाए। বলে যে ভাই রোজার আগে মশারা হবে, মশারার পরে প্রত্যেক জমাত আলাদা হবে, আলাদা বসিয়া इज्तिमाई मशवरे के बाद ইজতেমাই যে মশারা হইল, আমাদের এই মশারার পরে জমাত আলাদা বসবে, বসিয়া ওনারা প্রত্যেকে আপনার মেহনত, প্রত্যেক জমাত তার মেহনতের তরতিব বানাবে যে আজকে কিভাবে মেহনত করবে। कल हमने कहाँ छोड़ा था, आज कहाँ से शुरू करना है। কালকে কতটুকু পর্যন্ত আমরা পৌঁছি মেহনত করে, আর আজকে কোথার থেকে শুরু করবো। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो रोजाना जमात बदल के, रोजाना जमात बदल के, रोजाना उनको एक इलाका दे रहे हैं तो जमात बदल गई, इलाका बदल गया, हर घर हर फर्ज की जो मेहनत है वो कभी भी काबू में आई। আর বলে যে ভাই এইভাবে যদি আমরা জমাত বানাইয়া এলাকা ভাগ না করে দিই, রোজারাই জমাত বানাই আর রোজারাই যদি তাদেরকে এলাকা ভাগ করে দেই, তাহলে বলে যে রোজারাই জমাতও বন্দী হবে, এলাকাও বন্দী হয়ে যাবে। একটা মেহনত যেটা হইল প্রত্যেক ঘরে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে ব্যক্তি করা, বলে এইটা কোনোদিন কাবুতে আসবে না। मैं एक जगह हमारे साथी के साथ जा रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वो उसकी गाड़ी में मैं जा रहा था, उस साथी ने बताया कि ये 7 बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे होते हैं ना आजकल फ्लैट होते हैं, तो 7 अपार्टमेंट, उन्होंने ये 7 बिल्डिंगें मेरी है। और मैं सोचने लगा ये तो बड़ा मालदार आदमी मालूम होता है। वो बड़ी खुशी से कह रहा था ये 7 बिल्डिंगें मेरी है। तो मैंने ये तो बहुत बड़ा मालदार मालूम होता है। फिर उन्होंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? कहना है कि हमारी 3 आदमियों की जमात है, हमारे जिम्मे ये 7 बिल्डिंगें हैं। जिसमें एक एक मुसलमान को तलाश करना, हमारे यहाँ तो सब मिक्स रहते हैं, एक एक मुसलमान को तलाश करना और उसके घर पर पहुंचकर उस पर मेहनत करना, ये 7 बिल्डिंगें हमारी 3 आदमियों की जमात की जिम्मेदारी है। उसको कहना ये मेरी है। তো বলে যে ভাই উনি বলে যে আমার এক সাথীর উড়ে খুব খুশি লাগলো, বলে যে আমি গাড়িতে যাইতেছিলাম তো বলে যে এই যে 7টা বিল্ডিং যাদের মধ্যে অনেক লোক থাকে, অ্যাপার্টমেন্ট অনেক লোক থাকে, তো ওই লোক বললো যে এই 7টা বিল্ডিং এটা আমার। বলে আপনি বলেন যে এটা এই লোকটা বহুত বড় মালদার, এত বড় বিশাল বিল্ডিং একটা, অনেকগুলো প্লাট এটার মধ্যে আছে, এই লোকটার এগুলার মালিক। তো বলে যে জিজ্ঞেস করলাম 7 বিল্ডিং যে এগুলো আপনার, বললেন এটা অর্থ কি? বলে আমরা 3 জনের জবাব, এই 3 জনের জিম্মায় আইছে এই 7 বিল্ডিং, এখানে তো মুসলমান ও মুসলমান মিলিত থাকে। তো বলে যে আমাদের জিম্মায় হইল যে কোথায় কোথায় কোন কোন ফ্ল্যাটের মধ্যে মুসলমান আছে ওটা
জায়গার মধ্যে যাইয়া আমরা ওনাদেরকে তালাশ করে ওনাদের উপরে মেহনত করা, এইটা আমাদের জিম্মায় আসছে। এই 7 বিল্ডিং আমাদের জিম্মাতে মেরি হয়ে বলে যে এই জন্য এই 7 বিল্ডিং বলছি যে আমার খুশি লাগে বলে যে এই যে বলতেছে, বলে যে খুশির সাথে সে বলতেছে। তো তোমার মহল্লা হবে 2 গলিয়া তোমার হবে। তো বলে যে ভাই দোস্ত, আপনার মহল্লা আপনারা 2 গুলি পাইছেন, তো এই 2 গুলি আপনাদের হয়ে গেল। तो इस तरह रोजाना वक्त देने वालों की 3-3 की जमातें बनाओ। बोले जो भाई सुनो, रोजाना जिनारा समय दिवे आपका 3-3 जনের जमात बनाई। मोहल्ले को उसमें एक नया, 2 नए, एक पुराना, 2 पुराने, एक नया, इस तरह। और बोले जो जमात बनाइबो 2 জন নতুন 1 জন पुराना, अथवा 2 জন নতুন 1 জন पुराना, নতুন पुरानो मिलाइए আমরা जमात बनाई। ये पहला काम है। बोले जी ये हमारे प्रथम काम। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? बोले जो फिरत चाहिए आपका এইভাবে করবো, करेंगे इंशाअल्लाह। करबो भाई। और फिर अपने गांव को, अपने मोहल्ले को जितनी जमातें हैं उन पर तकसीम करो, जितनी जमातें हैं उनके ऊपर उस इलाके को तकसीम करो। तो पहले भाई ये समान कराइब नতুন पुराने मिलले এরপরে আমাদের মহল্লা হোক অথবা গ্রাম হোক, পুরাটারে আমরা এই জমাত হবে ওই জমাতের উপরে পুরা মহল্লা বা গ্রামটা ভাগ করে দিব। रोजाना इज्तिमाई मशवरे के बाद वो जमातें अलग अलग बैठ के मशवरा करें। बोले जो रोजाना इज्तिमाई मशवरा हमारे शेष हो गया, प्रत्येक जमात आलादा बसिया तार मेहनतेर मशवरा करবে कि हमने कहाँ छोड़ा है, कल आज कहाँ से शुरू करना है। আমরা কতটুকু কালকে মেহনত করছি, কোথায় শেষ হয়েছে, আজকে কোথা থেকে শুরু করব। जब ये अलग अलग बैठेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक जमात में 3 आदमी थे, आज उनमें एक ही आदमी है, एक जमात में चला गया है, एक की तबीयत ठीक नहीं है, किसी वजह से आया नहीं है, तो 3 आदमी थे, आज उसमें एक ही आदमी है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हमने जोड़ा नहीं था, वो आज आ गए हैं, तो ऐसों से वो कभी पूरी करो। तो बोले भाई हम जमात आलादा হয়েছে, তো 3 দিনের জমাতের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে এখানে একজন আছে, একজনকে 3 জনের জমাত ছিল তো ওনাদের মেহনতের, একজন গেছে গা বাইরে মানে সময় লাগাইতে চলে গেছে, হয়তো 3 দিনে চলে গেছে। আরেকজনের আজকে শরীর ঠিক নাই, অসুস্থ, এই জন্য আসে নাই, এখন উনি তো একা পড়িয়ে গেছে। আর বলে এখানে দেখবো যে আমরা কিছু লোক এরকম আসিয়া গেছে যারা আমরা কোনো জমাতে জুড়ি নাই। তো বলে যে যাদেরকে জুড়ি নাই তাদেরকে দিয়ে এই কমি আমরা পুরা করবো। ওই ভাই যে একা পড়ছে, একা হয়ে গেল, তাকে আমরা যাদেরকে জুড়ি নাই ওর সাথে লাগাই দিয়ে দিয়া ওই জমাতটারে পুরা করবো। তো इस तरह वो जमात पूरी हो जाएगी। बोले जी এইভাবে করলে পুরার জমাতটাও পুরা হয়ে গেল। और मुस्तकिल वालों में से एक आदमी है उसमें। আর जिन्होंने रोजाना मेहनत करे এদের মধ্যে তো একজন আছেই সেখানে। 2 की कमी थी, वो हमने उनसे पूरी कर दी जो जुड़े नहीं थे। बोले जी 2 জন কম ছিল, যারা আমরা অন্য জমাতে জুড়া হয় নাই, এরকম সাথী পাইছি, और ওই জমাতে দিয়ে দিই। बाहर से जमात आई हुई है, तुम्हारे आपके मोहल्ले में एक 2 साथी उस जमात में से इन सबके साथ जोड़ो। আর বলে যে যদি বাহির থেকে এখন জমাত আইছে, চিল্লার জমাত আসলো, তো বলে যে যেন আমাদের এই জমাতগুলোর সাথে 1 জন 2 জন করে ভাগ করে দিয়ে দিই। अगर वो पुराने हैं, अच्छी तरह बात समझा सकते हैं, उनसे बात करो। এখন যাদেরকে আমরা নিয়ে গেলাম জমাতে আসতে, বাহিরের জমাত কথা বলতে পারে পুরানোর সাথে, তো তাদেরকে দিয়ে আমরা কথা বলাই। वो नए हैं, वो बात नहीं समझा सकते, उनको भी ले जाओ आपके साथ। उनके साथ हिजरत वाली कुव्वत है, वो हिजरत करके आए, उनके साथ अल्लाह की हिजरत वाली मदद है। वो साथ तुम्हारे होंगे, तुम्हारी जमात में अल्लाह की मदद हो। वो नए हैं, बात नहीं कर सकते, आप बात करो, वो तुम्हारे साथ रहे। तो बोले जमात আসছে আমাদের জমাতে আমরা নিয়ে যাচ্ছি, লোক উনি নতুন, কিন্তু নতুন হইলেও আমাদের সাথে নিয়ে যাইব, কারণ সে হিজরত করে আইছে, তার সাথে হিজরত ওয়ালি আল্লাহর সাহায্য আছে, এই জন্য তারে আমরা সাথে নিয়ে যাইব। এটা আমাদের জমাতের মধ্যে আল্লাহ পাকের সাহায্য হবে। হ্যাঁ, কথা আমাদের সাথে বললো, সে আমাদের সাথে থাকবে। 2-3 दिन इस तरह वो आपके साथ चल के देखेंगे कि आप किस तरह समझाते हैं, किस तरह तैयार करते हैं, क्या दावत देते हैं, क्या तश्कील करते हैं, तो वो देख कर सीख लेंगे। तो बोले भाई दोस्तों, যখন আমরা এরকম ভাবে নতুন সাথীরে 2 দিন 3 দিন আমাদের সাথে নিলাম, সে দেখলো আমরা কিভাবে কথা বলি, কি তারে তশকিল করি, কিভাবে তাকে বুঝাই, তো বলে যে 2-3 দিনে ইনশাআল্লাহ সেও শিখে যাবে দাওয়াত দেওয়া। और जब सीखेंगे वापस जाके अपने बच्चे में काम करेंगे। আর বলে যে যখন সে এখানে শিখলো আপনাদের সাথে থেকে,
তো সে যখন ফিরিয়ে তার বস্তিতে যাবে তো যাইয়া সে ওই তার মহল্লার মধ্যে সে এই কাম শুরু করে শিখে গেছে আর সে শিখে গেল আপনাদের এখান থেকে उनकी बस्तियों में उन्होंने ये काम शुरू किया এখন যাইয়া সে তার মহল্লায় সেই কাম শুরু করে आपकी ब्रांच खुल गई বলে যে এখন আপনাদের একটা ব্রাঞ্চ খুললেন আপনার समझ में आ रहा है বুঝে আসছে তো ভাই বুঝে আসতেছে वहां जितना काम करेंगे उसका सवाब आपको मिलेगा বলে যে ওই लोग তার মহল্লায় যে যত মেহনত করবে আপনারা এইখানে থেকে সব পাবেন ওই পরিমাণে अच्छा आपकी आपकी 3 आदमियों की जमात है और आपके जिम्मे ये इलाका है मोहल्ले का ये इलाका है तो उस इलाके में जो पुराने साथी हैं वो हरकत में नहीं है किसी वजह से वो हरकत में नहीं है उनसे भी मुलाकातें करो उनसे दरखास्त करो कि हमारी ये 3 आदमियों की जमात है हमारे जिम्मे मोहल्ले के इतने हिस्से में घर घर पर मेहनत करना है आप माशाअल्लाह पुराने हैं अगर आपकी जमात कम उम्र लोगों की है वो बड़ी उम्र के हैं उनसे कहो कि हम सब नौजवान हैं आप माशाअल्लाह बुजुर्ग हैं आप हमारे साथ होंगे हमारी जमात से वजन आ जाएगा कुव्वत आ जाएगी तो रोजाना आप हमें थोड़ा सा वक्त दिया करें इस तरह इनको हरकत में लाओ तो एक जमाते মানে হিসার মধ্যে এই একটা মহল্লার একটা গলি পড়লো বা একটা এলাকা পড়লো আর ওইখানে পুরানো সাথীও আছে আর এমন পুরানো সাথী যিনি হরকতের মধ্যে নাই তো বলে যে দুস্থ আমরা ওনার কাছে যাইব যাই ওনারে বলবো বলে যে ওনারা তৈরি করবো কেন তৈরি করবো বলে যে আমরা সবই নৌজওয়ান যারা মহল্লায় মেহনত করি তো তাহলে ওনারে যাই বলবো যে আমরা আমাদেরকে বন্টন করিয়া মশলার সাথে এই এলাকা দেওয়া হয়েছে মেহনত করার জন্য আমরা তো সব নৌজওয়ান আপনি মুরব্বী যদি আপনি একটু মেহরবানি করে রোজার আপনারা কিছু সময় দেন আমরা একসাথে মিলে যদি মেহনত করি তাহলে আমাদের জমাতের মধ্যে ওজন বাড়িয়ে যাবে এইভাবে তার তৈরি করে एक पुराना साथी है वो बात अच्छी समझाता है उसे कहो माशाअल्लाह आप हमारे साथ होंगे तो हम आप माशाअल्लाह अच्छी तरह बात समझाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरखास्त की कि अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरे साथ कर दे हुआ अफ्ताहु मिन्नी वो बहुत अच्छा समझाता है बात उसको मेरे साथ कर दे उसकी जो खूबी है वो खूबी को सामने रखकर उसको अपने साथ लेने की कोशिश करो इस तरह तुम्हारे पुराने भी तुम्हारे साथ मिलकर अमल में हरकत में आ जाएंगे তো পুরানোর সাথে এরকম আছে যে কথা খুব ভালো করতে পারে তো পুরানো এই কথা দরখাস্ত করেন যে মাশাআল্লাহ আপনি তো কথাটা ভালো করে বুঝে বলতে পারেন আর এইরকম ভাবে আপনি যদি আপনার সাথে একটু সময় ফারিক করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ বহুত ফায়দা হবে বলে যে মানুষে আপনি কথাটা ভালো করে বুঝে বলতে পারেন বুঝে বলতে পারবেন বলে যে এরকম হজরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করলেন যে আল্লাহ মেহেরবানি করে আমার ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে আমার সাথে দিয়ে দেন ও আফসাহু মিন্নি উনি কথা ভালো করে বুঝেই বলতে পারে তো বলে এইভাবে ওনারা তরকিব দিয়া আমাদের সাথে তৈরি করবো তাইলে উনিও ইনশাআল্লাহ হরকতে আসে इस तरह तुम्हारे पुराने हरकत में आएंगे বলে যে এই তরকিব যদি বানান তাইলে ইনশাআল্লাহ আপনাদের পুরানাও হরকতে আসে उसी हिस्से से मेहनत करके शहर का जमात निकालो বলে যে এখন আপনাদের যে বন্টনের মধ্যে যে ভাগ পেলেন ওইখানে মেহনত করে আমরা 3 দিনের জমাত বানাই तीसरे महीने मस्तूरात की 3 दिन की जमात निकालो তৃতীয় মাসে মস্তূরাতের জমাত মেহনত করে আমাদের অংশ থেকে বাইর করবো इस तरह एक मोहल्ला कई मोहल्ले बन जाएंगे বলে যে এইভাবে যদি মেহনত হয় তা আপনাদের এক মহল্লা আপনাদের একটা মহল্লা কয়েকটা মহল্লায় পরিণত হবে और माशाअल्लाह तुम्हारे यहाँ अमली नमूना है আর বলে যে আপনাদের এখানে তো আমলার নমুনা আছে ढाका वालों ने कारगुजारी सुनाई বলে যে ঢাকাওয়ালারা কারগুজারি শুনাইছেন एक मस्जिद की कारगुजारी বলে যে মসজিদের কারগুজারি যে শুনাইছেন रोजाना वक्त देने आप लोगों ने सुनी नहीं सुनी कारगुजारी শুনছেন তো ভাই तो भूल गए বলেন নাই তো एक मस्जिद की कारगुजारी বলে যে এক মসজিদের কারগুজারি শুনছেন তো रोजाना वक्त देने वालों की 27 जमातें बनी हैं বলে যে ওনাদের রোজানা সময় দেনেওয়ালাদের 27টা জমাত বাড়াইছে ওনারা और हर जमात को उन्होंने इलाका दिया है আর প্রত্যেক জমাতের এলাকা দিচ্ছে ওনারা कि इतना एरिया तुम्हारे जिम्मे এতটুকু এরিয়া তোমাদের জিম্মায়
और वो अपने अपने इलाके से मेहनत करके जमात निकाल रहे हैं। আর ওনারা ওনাদের এলাকা যে বন্টন আইসে যে এলাকাটা ওইটার থেকে ওনারা মেহনত করে জমাত বাড়াইতেছে। और 25 जमातें हर महीना शहरों में से निकाल रहे हैं। আর বলে যে ওনারা প্রত্যেক মাসে 25 জমাত বাইর করে। ये सुने नहीं सुने कारगुजारी? এটা শুনছেন তো ভাই আপনারা কারগুজারিটা? यही हम भी कह रहे हैं। বলে যে আমরা তো এটাই বলতেছি, हम कोई नई बात नहीं कह रहे। আমরা তো নতুন কোনো কথা বলতেছি না, আপনাদের এইগুলোই তো বলতেছি। रोजाना वक्त देने वालों की जमातें बनाओ বলেন যে রোজানা যারা সময় দেয় ওনাদের জমাত বাড়া, और उसका मोहल्ले को उस पर तकसीम करो। जितनी जमातें हैं इतनी जमातों पर मोहल्ले को तकसीम करो। আর বলে যে যত জমাত হবে তত জমাতের মহল্লা ভাগ করে দেন, বন্টন করে দেন পুরা মহল্লাটা। हाँ, ये काम आपको जाने के बाद करना है। বলে যে ফিরত যাইয়া আমাদের এই কাজটা করতে হবে। ठीक है, करेंगे। করবো তো ভাই? अब वो घर घर मेहनत करें। বলে যে প্রত্যেক ঘরে ঘরে মেহনত করতে হবে। दरमियान में दुकान है उनको मेहनत करें। जो दरमियान में दुकानें हैं उन पर भी मेहनत करें। বলে যে যদি দোকান থাকে মুদ্রাখানা, বলে যে দোকানের উপরে মেহনত করে। इस तरह से कोई घर न बचे, कोई फर्ज न बचे। বলে যে এমন ভাবে আমরা তরতিব বানাইব কোন ঘর বাকি না থাকে এবং কোন ব্যক্তি বাদ না পড়ে। इसकी नियत करो এইটা নিয়োগ করিস হবে ভাই। और अपने अपने हिस्से से शहरों में जमात निकालो। আর प्रत्येके আমরা যে আমাদের জমাতে যে এলাকাটা পাইল এখান থেকে মেহনত করে প্রত্যেক মাসে 3 দিনের জমাত বাইর করব। हाँ, इस तरह हर मस्जिद से कई 3 दिन की जमातें निकलेंगी। এই যেরকম ভাবে যদি মেহনত করি তো এক মসজিদ থেকে কয়েকটা জমাত বাইর হবে। अपने हिस्से से मस्जिद की जमात भी बना के निकालो। বলে যে আমরা যে এলাকা বাইরা মেহনতের এখান থেকে মেহনত করে মস্তুরাতের জমাত বানাই। घर घर की मुलाकातों में अगर तुम्हें तलबा मिले, स्टूडेंट, तो उनके लिए 3 दिन के लिए तैयार करो। আর বলে যে ভাই দোস্ত, আমাদের যে অংশটাতে আমরা মেহনত করতেছি ওখানে যদি এখন এরকম ছাত্র ভাই থাকে, স্কুল কলেজের ছাত্র, বলে যে ওদেরকেও 3 দিনের জন্য মেহনত করে তৈরি করবো, বাইর করবো। जब घर घर जाएंगे तो घर घर की मुलाकातों में तलबा भी मिलेंगे। বলে যে যখন আমরা ঘরে ঘরে কাজটা করতে যাইব তো বলে যে ওখানে ছাত্র ভাইদেরকে আমরা পাইব, तो उसको भी तैयार करो। বলে যে তখন ছাত্র ভাইদেরকে আমরা মেহনত করে তৈরি করবো। छुट्टी है पूरे 3 दिन लगाए। ছুটি যদি তাদের থাকে তাহলে পুরা 3 দিন দিবে। छुट्टी नहीं है पूरे 3 दिन की, तो जितना वक्त उनके पास है उतना वक्त आपकी 3 दिन की जमात में आके जुड़ जाए। বলে যে যদি পুরা 3 দিন ছুটি না হয় তাহলে যত সময় ওদের হাতে থাকে ওই এতটুকু সময় দিয়েও তারা 3 দিনের জমাতে আপনাদের সাথে জড়িয়ে থাকবে। जैसे आपकी जमातें आमतौर पर कैसे दिन निकलती हैं? जुमेरात से जुमा को निकलती हैं, तो उनको जुमा की छुट्टी है, शनिचर की छुट्टी है। नहीं, 3 दिन की जमात कब निकलती है? जुमा शनिचर, आमतौर पर जुमा शनिचर इतवार। अब उसको छुट्टी है जुम्मा को या हफ्ते इतवार की छुट्टी है, तो जुमा का कॉलेज करके आके जुड़ जाए। जुमा की छुट्टी है, हफ्ते की छुट्टी है, इतवार की छुट्टी नहीं है, तो जुमा हफ्ता लगा के इतवार का कॉलेज चला जाए। তো বলে যে ভাই যদি 2 দিনের ছুটি আছে, যেমন শুক্রবারে জমাত বাইর হইল, শুক্র শনি রবি লাগাচ্ছে, তো এখন বলে যে শুক্রবার তো বন্ধ আছে পুরা দিন রইল, শনিবার বন্ধ থাকলে শনিবারও রইল, রবিবারে যাইয়া কলেজও গেল। इस तरह इन तलबा का मोहल्ले वालों से जोड़ पैदा होगा। বলে যে এইভাবে যদি মেহনত করি তাহলে এই ছাত্র ভাইদেরও মহল্লাদের সাথে জোর হবে। तुम्हारी मस्जिद की जमात से इनका एक रब्त पैदा होगा। বলে যে মসজিদ আর জমাতের সাথে আপনাদের ওদের একটা জোর রক্ত पैदा হয়। वो आपको पहचानेंगे, आप उनको पहचानोगे। তখন তো আপনারা ওনাদেরকে চিনতে পারবেন, ওরাও আপনাদেরকে চিনবে। फिर तो वो छुट्टियां आएंगी तो वो अपनी छुट्टियां छिलने में अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। তো এরপরে যখন লম্বা ছুটি আসবে বন্ধ, তখন তারা আল্লাহ রাস্তায় চিল্লা দেওয়ার জন্য তৈরি হবে। और कोर्स पूरा होने के बाद 4 महीने में निकलेंगे। আর বলে যে যখন ওনাদের কোর্স শেষ হবে, লেখা পরীক্ষা শেষ পরীক্ষা হবে, তো তারা 4 মাস লাগাবে। इस सब के लिए उनका आपसे रब्त होना, कनेक्शन होना जरूरी है। বলে যে এই জন্য আপনাদের সাথে ওনাদের সম্পর্ক হওয়া অত্যন্ত জরুরি। इसलिए घर घर की मुलाकातों में उनको भी तैयार करो और उनको अपनी 3 शहरों जमातों में लेकर जाओ। जितना वक्त वो दे सके उतना ले लो। বলে যে ভাই এই জন্য ওনাদেরকে আমরা ঘরে ঘরে যে মোলাকাত করবো, ওদের সাথে মোলাকাত করবো, ওদেরকে তৈয়ার করবো, যতটুকু সময় ওনাদের আছে হাতে ওইটা আমাদের সাথে 3 দিনের জমাতে নিয়ে নিব। इस तरह इंशाअल्लाह अगर मोहल्ले में मेहनत होगी तो आपकी शहरों में जमातें भी बढ़ेंगी और आपको वक्त लगाए हुए साथी भी हरकत में आएंगे। বলে যে এরকম ভাবে যদি আমরা মেহনত করি তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথীও বাড়িয়ে যাবে, জমাতের সংখ্যাও বাড়বে,
আর যিনারা এইরকম ভাবে হরকতে নাই ওনারাও হরকতে আসিয়া যাবে। और 10 महीने जब इस तरह अपने हिस्से से शहरों में जमात बना के निकालेंगे तो 11वें महीने वही जमात 4 महीने की चिल्ले की बच जाएगी। বলে যে ভাই 10 মাস যখন আপনি এইভাবে 3 দিনের জমাত বাইর করলেন তো ইনশাল্লাহ 10 মাস পরে যাইয়া ওনারাই চিল্লার জন্য আপনার সাথে তৈরি হয়ে वही 4 महीने के लिए तैयार हो। আর বলে যে অনেক বড়দের থেকে আমার 4 মাসের জন্য জমাত তৈরি হবে। इंशाअल्लाह तुम्हारे मोहल्ले के उस हिस्से से 4 मास 40 दिन की जमातें निकलेंगी। বলে যে আপনারা যে এলাকার মধ্যে মেহনত করলেন ওইখান থেকে 4 মাস 40 দিনের জমাত ইনশাআল্লাহ বাইর হবে 10 মাস পরে। ये बड़ी बुनियादी बात है। বলে যে ভাই এটা বহুত বড় বুনিয়াদি আর ভিত্তির কথা। इसको सब जगह फिक्र करो करने की। বলে যে ভাই এটা সব জায়গার মধ্যে করার আমরা ফিকির করি। तैयार है सब इंशाअल्लाह? सामने वाले तो तैयार है, नजर आ रहा है, जो पीछे है नजर नहीं आ रहे हैं वो भी तैयार है। বলে যে ভাই যারা সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনারা তো তৈরি আছেন, পিছনে যারা দেখতে পাই নাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না আপনারাও তৈরি আছেন তো? वह सब पूछे एक दूसरे को तैयार है। বলে যে ভাই এরকম যারা দূরে আছি একজন আরেকজন জিজ্ঞাসা করি কি আমরা সব তৈরি আছি? हाँ, तो क्या करेंगे? কি করবো ভাই? रोजाना वक्त देने वालों की जमातें बनाना, मोहल्ला तकसीम करके जितनी जमातें हैं उतने पर मोहल्ला तकसीम करके उनकी जिम्मेदारी में देना, घर घर फर्ज की मेहनत के लिए। বলে যে ভাই এই জন্য যারা রোজানা সময় দিবে ওনাদের আমরা জমাত বানাইব, মহল্লা ভাগ করে দিব আর ঘর ঘর এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে মেহনত করব। तो करेंगे भाई इंशाअल्लाह? कितनी बातें हो गई? কয় কথা হলো ভাই? कितना को था? 2 को था, 3 को था? क्या क्या? কি কি? रोजाना का फिक्र, रोजाना की मेहनत। বলে যে ভাই দুইটা হয়েছে, একটা হলো রোজানার ফিকির আর একটা হলো রোজানার মেহনত। ये है अल्लाह की बड़ी नेमतें। हजरत जी मां इनाम साहब फरमाते थे कि कुव्वत फिक्र, कुव्वत अमल, 2 बड़ी दौलतें हैं अल्लाह की। বলে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে দেওয়া এটা বহুত বড় 2টা দৌলত বা সম্পদ। একটা হইল চিন্তা শক্তি আর দ্বিতীয়টা হইল কর্মশক্তি। तो फिक्रें और जो फिक्रें की है उस पर मेहनत। বলে যে যা আমরা ফিকির করবো এটার উপরে আমরা মেহনত করবো। तीसरी चीज क्या है? তৃতীয় জিনিস কি ভাই? घर की मस्जिद की तालीम। বলে যে তৃতীয় জিনিস কি ভাই? ঘর আর মসজিদের तालीम, ये दोनों मिलकर एक चीज है। বলে যে দুটোটাই মিললে হইল একটা। अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात, उसके अंदर एक नूर है। जब हम अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात सुनेंगे उसका नूर कानों के जरिए से अंदर जाएगा, दिल पर असर करेगा। বলে যে ভাই তালিমের মধ্যে আল্লাহর কথা রসুলের কথা শুনতেছি, বলে যে আল্লাহর কথা রসুলের কথা এটা হইল নূর। যখন আমরা শুনবো তো বলে যে এটা কান দিয়ে ঢুকে আমাদের অন্তরের মধ্যে পৌঁছবে, তখন যে সেইখানে তার আসর আর প্রভাব পড়তে থাকবে। असर हुआ नहीं हुआ ऐसे पता चलेगा? বলে যে আমাদের দিলের মধ্যে তার আসর হইল না হইল না এটা আমরা কিভাবে বুঝবো? थर्मामीटर क्या है? বলে থার্মোমিটার ভাই যেটা আমরা মাপবো এটা কি? थर्मामीटर होता है ना, बुखार देखता है। বলে যে মানে জ্বর দেখবার তো একটা মিটার হয় না ভাই? कितना बुखार है? বলে যে তার জ্বর কতটুকু ওইটা মাপে তারা। वो मतलब बहुत बुखार है, बहुत बुखार है, 104। বলে যে আরে ভাই অনেক জ্বর 160 डिग्री হয়ে गए। तो अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात जब उसका दिल पर असर होगा तो उस असर की अलामत यह है कि वो अमल पर डालेंगे। বলে যে ভাই আল্লাহর কথা রসুলের কথা যখন আমার কানে দিয়ে দিনের মধ্যে আসর করলো এটার আলামতটা কি? বলে যে এটার আলামতই হইল তাকে আমলের উপরে তৈয়ার করে। ये उसका असर है। বলে যে এটা হলো তার আসর। कि दिल पर असर हुआ तो वो अमल जिंदगी में आएगा। বলে যে যখন এই দিনের উপরে আসর হবে তখন আমলটা তার জিন্দগিতে আসবে। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इतना सुनो, इतना सुनो, इतना सुनो कि वो अमल जिंदगी में आ जाए। বলে যে আমাদের হযরত রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে এত বেশি শুনো, এত বেশি শুনো, শুনতে শুনতে ওই কথাগুলো জিন্দগিতে আমলের মধ্যে আসিয়া যায়। उसका नफा, फायदा, ये फजाइल। বলে যে এই আমলটার ফায়দা উপকার, বলে যে এটা হলো তার ফজিলত ফাজাইল। उसको इतना सुनो तो वो हमें जिंदगी में आ जाए। বলে যে এত বেশি শুনতে হবে, শুনতে শুনতে আমাদের জিন্দগিতে আসিয়া যাবে আমলটা। जिससे रोका है उससे हम रुक जाए।
उससे रोका गया है, उससे हम रुक जाए। আর বলে যে যেখান থেকে নিষেধ করা যায় এটার থেকে আমরা বিরত হয়ে যাই। ये पहला दर्जा है। বলে যে এটা হলো প্রথম দরজা। फिर फरमाते थे कि इसका दूसरा दर्जा है। বলে যে এরপরে হলো দ্বিতীয় দরজা আরো উপরে। इसका दूसरा दर्जा यह है कि उस अमल पर जो अल्लाह के वादे हैं उन वादों के यकीन के साथ उनके मिलने की उम्मीद में अमल करना। বলে যে দ্বিতীয় দরজা কি? বলে যে এখানে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে ওয়াদা করছেন এই ওয়াদার ইয়াকিন নিয়ে এটারে পাওয়ার আশায় আমল করা। तो सुनते सुनते इसका असर होगा। বলে যে যত বেশি শুনতে থাকবো বারবার শুনতে শুনতে তার আসর আমাদের দিলের মধ্যে আসবে। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं। বলে যে অধিকাংশ সময় যে একটা দৃষ্টান্ত দেন বোঝার জন্য। अल्लाह के वादों का यकीन उसके मिलने की उम्मीद में अमल करना। বলে যে ভাই আল্লাহর ওয়াদার ইয়াকিন এবং এটা পাওয়ার আশায় আমল করা। जो लोग ड्यूटी करते हैं उनको माहाना तनख्वाह मिलती है, रोजाना ड्यूटी को जाते हैं, तनख्वाह के दिन भी ड्यूटी को जाते हैं। रोजाना जो ड्यूटी को जाते हैं उसमें तनख्वाह के दिन जो ड्यूटी को जाते हैं उसमें कुछ फर्क है नहीं है। বলে যে ভাই একজন রোজারাই তার ডিউটিতে যায়, তার কামের মধ্যে যাচ্ছে, রোজারাই ডিউটি করতে যায়। আর একদিন হলো যে ওই দিন আজকে তার পুরা মাসের বেতন পাবে, বেতন আনার দিন সে ডিউটিতে যায়। তো 2 দিনের মধ্যে পার্থক্য হয় কি হয় না? मैंने कभी ड्यूटी नहीं की, मुझे नहीं मालूम। বলে যে আমি তো কোনোদিন ডিউটি করি নাই, এই জন্য আমার সারা নেই। लेकिन जिन्होंने की है वो तो बता सकते हैं। বলে যে ভাই যিনারা আপনারা ডিউটি করে ওনারা তো বলতে পারবেন फर्क है नहीं है। পার্থক্য আছে না নাই ভাই? रोजाना ड्यूटी को जाता है, कहता है मौलवी साहब मुलाजिमत तो मुसीबत है। বলে যে ভাই রোজানা সে ডিউটিতে যাচ্ছে তার কামে, তো সে বলে কি ভাই মুলাজিমত এটা মুসিবত, মানে চাকরি এটা একটা বড় মুসিবত। और तनख्वाह के दिन कहता है आज रहमत है। আর বলে যে যেদিন আজকে যে পুরা মাসের তনখা বা বেতন পাবে তো ওই দিন যে ডিউটিতে যায় তো বলে যে মুলাজিমত চাকরি এটা রহমত। तो 29 दिन तो रहमत नहीं, आज कैसे रहमत होगी? বলে যে ভাই 29 দিন তো রহমত হইল না, আজকে রহমত কেন হইল তার ডিউটিটা? क्यों? কেন ভাই? आज मिलने वाला है। বলে যে আজকে পাবে সে, मिलने का यकीन। বলে যে তার পাওয়ার একিন নিয়ে যাচ্ছে। वो कैसे बदल देता है? বলে যে এটা তার ভিতরের অবস্থারে পরিবর্তন করে দেয়। रोज जवान के बुट्टे की तरह जाता है, तनख्वाह के दिन बुट्टा भी जवान हो जाता है। বলে যে ভাই রোজানা ডিউটিতে জওয়ানে যদি যায় বুড়ার মতো যায় ধীরে ধীরে, আর যেদিন বেতন নিবে ওই দিন বুড়া নিয়েও জওয়ান হয়ে যায়, জওয়ানের মতো যায়। तो मिलने का यकीन कैसे बदल देता है? বলে যে এই জন্য পাওয়ার যে একিন সেটা তার ভিতরের অবস্থারে কাইফিয়তরে পরিবর্তন করে দেয়। शैतान यही आके वार करता है, हमला करता है। বলে যে সে তরিকে নেই তলোয়ার মারে আর হামলা করে। जैसे ही तालीम शुरू हुई, किताब शुरू हुई, हदीस शुरू करते ही शैतान कान में बोलता है ये तो सुन चुका हूं। বলে যে ভাই যেই তালিম শুরু হইল হাদিস শুরু হইতেই শয়তান আইসা কানের মধ্যে বলে আরে এটা তো শুনিয়া নিস, শুনছো আগেই শুনছো, ये तो याद भी है। আর বলে এটা তো ইয়াদ তো আছে, ये तो मैंने बयान भी किया है। আরে এটা তো আমি তো বয়ানও করছি। ये कौन? ये वसवास। বলে যে ভাই এটাই ওয়াসওয়াস শয়তানের ধোঁকা। नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल ওয়াসওয়াসিল খান্নাস। वसवास। ये वसवास ये कौन डालता है? खन्नास। বলে যে ভাই এটাই ওয়াসওয়াস, ওই যে কুল আউযু বিরাব্বিন নাসের মধ্যে আছে। তো বলে যে কেন কে আনে দিলে? বলে যে খান্নাসে একটা এটা ঢুকায়। तो शुरू होते ही बोलता ये तो याद है। বলে যে শুরু হইতে বলে আরে এটা তো তোমার জানাই আছে। दिल का दरवाजा बंद हो गया। মানে যে কথা আসার সাথে সাথে দিলের দরজা গেট বন্ধ হয়ে গেল। अब उसका असर नहीं होता। বলে যে এখন আর তার কোন আসর বাকি থাকে না। उल्टा उल्टा घड़ा, বলে যে বাড়ির গাড়া উল্টে রাখছে। नल के नीचे उल्टा घड़ा रखे, कितना पानी आएगा? বলে যে টেবিলের নিচে যদি আপনি ঘরে উল্টে দেন পানি ঢুকবো, कितना आएगा? কত আইবে ভাই? আসবে। क्यों? কেন? घड़ा उल्टा है। বলে যে কারণ গাড়া তো উল্টাই লইছে। तो तलब से असर होता है। বলে যে ভাই দুষ্ট তলবের দ্বারাই আসর আসে। तो हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इतना सुनो कि
वो अमल जिंदगी में आ जाए। বলে যে হযরত রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে এত বেশি শুনো যে আমাদের জিন্দেগিতে আমাদের আমলের মধ্যে আসে। ये पहला दर्जा। এটা হলো প্রথম দশা। दूसरा दर्जा उस पर उस अमल के करते हुए यकीन हो कि इस पर मुझे अल्लाह ये देगा। বলে যে এরপরে দ্বিতীয় দরজা হলো এইভাবে আমল করবো যে আল্লাহ পাকের ওয়াদার একিনের সাথে এবং এটা পাওয়ার আশা নিয়ে যে আমারে আল্লাহ এই আমলটা পুরা করলে এই দান করবে। उसके मिलने के शौक में अमल करे। বলে যে এটা পাওয়ার আগ্রহ নিয়ে শौक নিয়ে আমল করা। इस तालीम के जरिए ये कैफियत अंदर पैदा करना है। বলে যে ভাই দোস্ত তালিমের দ্বারা আমাদের ভিতরে এই অবস্থা বানানো। तो सुनते सुनते इंशाल्लाह ये कैफियत बनेगी। বলে যে ভাই দোস্ত এরকম শুনতে ইনশাআল্লাহ আমাদের ভিতরের অবস্থা এরকম বনবে कलब के साथ। কিন্তু বলছে যে ভাই দোস্ত কলমের সাথে শুনতে হবে। घर की तालीम। বলে যে ভাই ঘরের তালিম। ये घर की फिजा को बदलने के लिए है। বলে যে ঘরের তালিম হইল ঘরের পরিবেশের ফেজাকে বদলানোর জন্য। घर का माहौल बदलना। বলে যে ঘরের মাহौल পরিবেশ বদলানো। घर का हमारे हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते थे कि घर की तालीम घर के माहौल को घर की फिजा को बदलने के लिए। বলে যে আমাদের হযরত রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে ভাই ঘরের তালিম হইল ঘরের মাহौल পরিবেশকে বদলানোর জন্য। और दुआ करते थे আর দোয়া করতেন कि हज़रत जी दुआ मांगते थे कि ऐ अल्लाह हमारे घरानों को दीनी घराने बना दे। বলে যে হযরত জি দোয়া করতেন যে আল্লাহ আমাদের ঘরওয়ালাদেরকে দীনী ঘরওয়ালা বানাই দেন, দিনদার বানাই দেন। और हमारे घरों को दीनी आमाल से आबाद कर दे। আর হযরত জি দোয়া করতেন যে আল্লাহ আমাদের ঘরকে দীনী আমলের দ্বারা আপনি আবাদ করে দেন। आज हमें घरों को चीजों से आबाद करने का शौक है। বলে যে ভাই আজকাল তো আমাদের ঘরকে চিজ আসবাব দিয়া আবাদ করার আগ্রহ আমাদের দিনের মধ্যে। चीजों से सजाने का शौक है। বলে যে আমাদের घरके চিজ আসবাব দিয়া সাজানোর আগ্রহ আমাদের মধ্যে। सजाना तो हजरत फरमाते थे अल्लाह हमारे घरों को हमारे घरों को दीनी आमाल से आबाद कर दे। বলে যে হযরত জি দোয়া করতে যে আল্লাহ আমাদের ঘরকে দীনী আমল দিয়া আবাদ করে দেন। हदीस शरीफ में आता है जिस घर में नमाज कुरान की तिलावत अल्लाह का जिक्र नमाज कुरान हदीस अल्लाह का जिक्र ये जिस घर में ये अमल होते हैं फरिश्ते फरिश्तों को बुलाते हैं फरिश्ते फरिश्तों को दावत देते हैं आओ इस घर में हमारे लिए खाना भी है रात का ठिकाना भी है। বলে যে ভাই হাদিসের মধ্যে আসবে যখন ঘরের মধ্যে এরকম ভাবে আমল হয় ইবাদত হয় এইরকম ভাবে জিকির হয় তেলাওয়াত হয় তালিম হয় তো বলে যে ফেরেশতা অন্য ফেরেশতাকে ডাকতে থাকেন আসো এইখানে আমাদের যত এই রাত্রের খানাও আছে আর আমাদের যত খানারও ব্যবস্থা এবং রাত্র কাটানোর ব্যবস্থা এখানে আছে আসো फरिश्ते फरिश्तों को बुलाते हैं বলে যে ফেরেশতা অন্য ফেরেশতাকে ডাকে आओ यहाँ खाना भी है रात का ठिकाना भी है। বলে যে এখানে আসো এখানে আমাদের খানাও আছে রাত্রে থাকার জায়গাও আছে। तो फरिश्तों की जगह क्या माफ हुए বলে যে ভাই ফেরেশতার খাদ্য কি মাফ फरिश्तों की जगह ये अल्लाह का जिक्र है इबादत है तालीम है। বলে যে ভাই ফেরেশতার খাদ্য হইল আল্লাহর জিকির ইবাদত তালিম। फरिश्ते आए घर में आए फरिश्ते फरिश्तों को बुलाते फरिश्ते आए नूर आया तो अंधेरे दूर हुए। বলে যে ভাই ফেরেশতা রাখতেছেন ফেরেশতা আসলো তো বলে যে ঘরের মধ্যে নূর আসলো আর যেই ঘরে নূর আইয়া প্রবেশ করলো বলে যে অন্ধকার এই ঘর থেকে দূর হয়ে গেল। जैसे सूरज निकला तो रात का अंधेरा दिख सकता है जब सूरज निकल जाता है तो क्या रात का अंधेरा ठहर सकता दिख सकता है। বলে যে ভাই দোস্ত যখন সূর্য উদয় হইল তো সূর্যের আলো আসার পরে অন্ধকার কি টিকতে পারে? इस तरह फरिश्ते घरों में आते हैं तो घरों के अंधेरे दूर हो जाते हैं। বলে যে ভাই দোস্ত বিলকুল এমনি ভাবে যখন ফেরেশতা ঘরে আসে তো এমনি ঘরের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। शयातीन निकल जाते हैं। বলে যে শয়তান হইল অন্ধকার সাথে সাথে শয়তান ভাগিয়ে যায়। बातिल अंधेरा वो बातिल निकल जाता है। বলে যে বাতিল হইল অন্ধকার এই বাতিলও এই ঘর থেকে বিদায় দেয়। फरिश्ते आए नूर आया ফেরেশতা আসলো তো বলে যে ঘরের মধ্যে নূর আসিয়া গেল अंधेरे निकल गए।
বলে যে অন্ধকার দূর হইল। और शरीफ आता है कि जिस घर में अल्लाह का नाम नहीं, सब है अल्लाह का नाम नहीं, दिन नहीं, तो वो सब है, जेवर है, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, कटलरी है, फर्नीचर है, गोल्ड सिल्वर है, सब है, अल्लाह का नाम नहीं है। तो फरिश्तों से कहते हैं चलो जी चलो यहां से, फरिश्ते कहते हैं चलो चलो यहां से चलो, यहां ना खाना है ना रात का ठिकाना है। বলে যে ভাই ঘরের মধ্যে সবকিছু আছে কিন্তু আল্লাহর জিকির নাই। বলে যে ফার্নিচার আছে, পালং আছে, আলমিরা আছে, জেওরাত আছে, বলেন যে সবকিছু আছে কিন্তু আল্লাহর জিকির নাই। তো বলে যে এই ঘর অন্ধকার। ফিরিস্তাকে বলে চলো চলো এখান থেকে চলো, এখানে আমাদের জন্য কোনো খাদ্যও নেই, আমাদের রাত্র কাটানোর কোনো ব্যবস্থাও নাই। বলেন এই কথা বলিয়া ফিরিস্তা চলে যাবে। तो फरिश्ते गए तो क्या गया, বলে যে ভাই ফিরিস্তা যখন চলিয়া গেল তো কি গেল, भूल गए, नूर गया, रोशनी गई, नूर गया तो क्या आया, दिल का उजाला गया तो क्या आया, रात का अंधेरा आया। বলে যে ভাই ফিরিস্তা গেল তো কি নূর চলে গেল, তো নূর যখন গেল তো কি আসলো, অন্ধকার আসলো। বলে যে সূর্যের আলো চলে গেল তো কি এলো, রাত্রের অন্ধকার আসিয়া গেল। तो इसलिए अपने घरों में तालीम को जिंदा करो। বলে যে ভাই এই জন্য আমাদের ঘরের মধ্যে তালিমকে আমরা জিন্দা করব, इंशाअल्लाह इसका असर पड़ेगा। বলে যে ভাই ইনশাআল্লাহ তার বিশাল প্রভাব পড়বে। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है कि बच्चों पर भी असर पड़ता है। বলে যে ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ আলাইহি এক জায়গায় লিখছেন যে ভাই বাচ্চাদের উপরে, শুধু বাচ্চা একবারে, তাদের উপর এই আমলের আসর পড়ে। यहां तक लिखा है कि गहवारे का बच्चा ऐसे नजरअंदाज मत करो, ये भी सुन रहा है, देख रहा है। বলে যে ভাই এই কথা লিখছে যে একবারে কুলের শিশু যে তারও বাদ দিবা না। কেন বলে সেও শুনতেছে এবং তার চোখ দিয়ে দেখতেছে। अभी बोल नहीं रहा हो, বলে যে এখনো সে বলতে পারে না, বলে না। अभी कुछ एक साल के बाद बोलेगा, বলে যে এখন না, 1 বছর পরে সে কথা বলবে। हाँ, लेकिन सुन रहा है কিন্তু শুনতেছে কিনা ভাই, শুনতেছে তো, और देख रहा है। আর এর সাথে শুনতেছে দেখতেছে। आपको मां को पहचानता है, সে তার মারে চিনে। मां उठाने से चुप हो जाता है, বলে যে মা যখনই কুলে নিল বলে সাথে সাথে সে কান্না বন্ধ করে দিল, ঠান্ডা হয়ে চুপ। दूसरी उठा के अजनबी रोता है, বলে যে মা না অন্য মহিলা পরিচিত উঠাইল তো এখন সেই সময় সে কাঁদবে। मां उसे दिलाने देके वो चुप हो जाता है, आवाज से जाता है मां। বলে যে একটু মা আদর দিল, কুলে উঠাইল, বলে যে সাথে সাথে ঠান্ডা হয়ে গেল, একটা কথা বললো ঠান্ডা হয়ে গেল, কারণ সে তার মায়ের আওয়াজ বুঝে। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि गहवारे का बच्चा आवाजों को भी पहचानता है और नजर से देखा हुआ भी पहचानता है। বলে যে ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমাইছেন এই একবারে কুলের শিশু সে আওয়াজকে চিনতে পারে, বুঝতে পারে, আর বলছেন যে সে দিককে তার চোখ দিয়ে যা দেখতে পারে সেটাও সে চিনে। तो मुझे तो ऐसा महसूस हुआ, मैं आज की जबान में समझाता हूँ कि ये तुम्हारा मोबाइल है, मोबाइल, ये बच्चा जो है मोबाइल है, जिसमें सब रिकॉर्डिंग भी हो रही है और सब तस्वीरें भी आ रही है। বলে যে ভাই এই জমানাতে বুঝাইবার জন্য, বলে যে মোবাইলের মধ্যে সব রেকর্ড হয়ে যাইতেছে, আমার এটার মধ্যে ফটো আসা যাইতেছে। घर में क्या हो रहा है सब रिकॉर्ड हो रहा है, বলে যে ঘরে যা হইতেছে ওইটা রেকর্ড হইতেছে। और जो कुछ अमल हो रहे हैं इसकी तस्वीरें इस बच्चे में बन रही है। বলে যে ভাই বাচ্চার মধ্যে এগুলা সব রেকর্ড হইতেছে, আর যত আমল হইতেছে আর এগুলা সুরত তার সামনে আসতেছে। और जब ये बड़ा होगा, जब इसके बोलने का वक्त आएगा तो जो सुना है वो बोलेगा। বলে যে ভাই যখন সে বড় হবে আর কথা বলার সময় আসবে তো সে যা শুনছে ওগুলা সে বলবে। घर में जो कुछ सुना है वो अंदर निकाल गया, जब बोलने का वक्त आएगा तो वो बोलेगा। বলে যে ভাই দোস্ত সে শুনতেছে, তো যখন বলার সময় আসবে তো গলে ভিতরে সে যা শুনছিল ওইগুলা সে বলতে থাকবে, কারণ ওইগুলো তার ভিতরে রেকর্ড হয়ে আছে। और जो देखा है घर में जब करने का वक्त आएगा तो वो करेगा जो देखा है।
আর বলে যে যা দেখতেছে বলে যে যখন তার করার সময় আসবে সে ওইগুলা করতে থাকবে। जो सुना है वो बोलेगा और जो देखा है वो करेगा। বলে যে ভাই দোস্ত সে যা শুনবে বলে যে যা শুনতেছিল সে তা বলবে আর যা দেখছে সেটা সে করবে। इसलिए अगर घर के अंदर दीनी फिजा होगी तो ये बच्चे दाई बनेंगे। বলে যে ভাই দোস্ত এই জন্য ঘরের মধ্যে যদি দিনের মাহौल পরিবেশ হয় তাহলে বাচ্চা এরকম দায়ী হয়। बच्चा बाप की जबान बोलता है, বাচ্চা মায়ের জবান যেটা ভাষা এটা বলে সে। सारी दुनिया में मादरी जबान है, कहीं फितरी जबान नहीं है। বলে যে এই জন্য সারা দুনিয়াতে মায়ের ভাষা বলে, বাপের ভাষা কেউ বলে। दुनिया में कोई मुल्क है जहां फितरी भाषा हो? বলে যে ভাই এরকম ভাবে সারা দুনিয়াতে কোন দেশ আছে এরকম বলে যে এটা বাপের ভাষা? अरे है भाई, আছে নাকি? तो बच्चा माँ की जबान बोलता है। বলে যে এই জন্য বাচ্চায় মায়ের ভাষাটাই সে তার কথা বলে। घर में दीन होगा तो बच्चे में दीन आएगा। ঘরে যদি দিনদারি হয় তা বাচ্চার মধ্যে দিন আসবে, ये दाई बनेंगे। আর এই বাচ্চা সে দায়ী হবে। इसके लिए घर की तालीम है। বলে যে ভাই দুস্থ এই জন্যই তো ঘরের কাজ। अपने घर वालों को लेकर अल्लाह के रास्ते में जाना। আর বলে যে আপনার ঘরওয়ালিকে নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় যাওয়া। 2 महीने मस्जिद के जमात के साथ 3 दिन लगाओ, तीसरे महीने घर वालों को लेकर उनके साथ 3 दिन लगाओ। বলে যে 2 মাস তো আমরা লাগাতার মসজিদ আর জমাতের সাথে সময় লাগাইবো, তৃতীয় মাসে ঘরওয়ালিকে নিয়ে 3 দিনে যাই। 3 दिन लग चुके हैं, साल में एक 15 दिन के लिए निकलो। বলে যে এখন 3 দিন কয়েকবার হইল, এরপরে এখন আমরা বছরের মধ্যে এক সময় 10 দিন বা 15 দিনের জন্য আমরা বাইরে। अच्छा 15 दिन लग गए हैं, चले लगाओ। বলে যে এখন যাদের 10 দিন বা 15 দিন হয়ে গেছে তখন এরপরে বলে যে আমরা যাইয়া চিল্লা দিব। इससे इंशाल्लाह घरों की फिजा बनेगी। বলে যে এর বরকতে আমাদের ঘরের পরিবেশ মাহौल बनবে। आपके यहाँ मस्तूरात का काम बहुत कमजोर मालूम हुआ। বলে যে ভাই আপনাদের এখানে মস্তুরাদের কামটা দুর্বল দেখা যাইতেছে। घरों की तालीम में बहुत कमी नजर आई। বলে যে ভাই ঘরের তালিমের মধ্যে বহুতই দুর্বলতা দেখা গেছে। कारगुजारी आप पता नहीं आप लोग हजरात ने सुनी है कि नहीं सुनी है? বলে যে ভাই আমি তো জানি না আপনারা কারগুজারি শুনছেন কি শুনেন নাই। वो तो सब देखने के लिए है कि हम कहाँ हमें पहुंचना है, हम कहाँ हैं। বলে যে কারগুজারি হইল এই জন্য যে আমরা কোথায় আছি, এখন কোথায় আছি আমরা বর্তমানে, আর আমাদের পৌঁছতে হবে কোথায়। वो कोई इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। বলে যে ভাই ইনফরমেশন বা খবরদারির জন্য না। तो हम सब अपनी कारगुजारियों को देखें, বলেন যে এই জন্য আমরা প্রত্যেকেই কারগুজারি গুলা দেখি, इसका फिक्र करें। আর এর साथे साथे আমাদের ফিকিরও করতে হবে। जो कमजोर पहलू हमारे सामने आए हैं हम उनके लिए फिक्र करें, मेहनत करें और अल्लाह से दुआएं मांगें। বলে যে ভাই যে পাইলুগুলো যে দিকগুলো আমাদের দুর্বলতা, বলে যে এটার জন্য আমরা ফিকির করি, মেহনতও করি এবং এর সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে দোয়াও করতে থাকি। मैं उन्हीं बातों पर मुजाकरा कर रहा हूँ जो बातें हमने कारगुजारी के दौरान सुनी है। বলে যে ভাই আমার বলেন আমি ওই কথাগুলোই মুজাকারা করতেছি যেগুলো আমরা কারগুজারির মধ্যে পাইছি। हाँ ये सब चीज याद है अल्हम्दुलिल्लाह हमें। বলে যে ভাই এগুলো याद আছে যে কারগুজারি হইল 2 দিন। तो कितनी बातें हो गई? এখন কয়টা হইল ভাই? कितनी? हाँ কয়টা হচ্ছে ভাই? কয় কথা হয়ে গেল? चौथी बात 2 गज। বলে যে চতুর্থ জিনিসটা হইল 2 গাছ। उसे एहतिमाम से करना, বলে যে ভাই এটা গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে। अजमत के साथ। বলে যে গুরুত্ব দিয়া আজমতের সাথে এই 2 গাছ করতে হবে। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि गश्तों में हमारी अपनी जात की तरबियत है। বলে যে হযরত রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন এই যে গাছ অমুমি গাছের মধ্যে আমাদের নিজের তরবিয়ত, इसमें हमारी तरबियत का सामान है। বলে যে এই গাছের মধ্যে আমাদের তরবিয়তের সামান আছে। तो उसे एहतिमाम से अजमत के साथ करना। এই জন্য ভাই দোস্ত আজমতের সাথে গুরুত্ব দিয়া এই গাছটা দোয়াটা করতে হবে। एक रिवाज, বলে যে একটা যে রেওয়াজ এই জিনিস, तो हमारा कोई काम रिवाज नहीं है, বলে যে আমাদের কাম এটা দেখতে থাকা, রেওয়াজই না। रस्म नहीं है। রেওয়াজ রসুম না, দেখতে है কাম না। रस्म, आपका रस्म गलत चलता है। हाँ, रस्म किसे कहते हैं? বলে যে ওই রসুম কারে বলে? रस्म कहते हैं अरबी में तस्वीर को। বলে যে ভাই রসুম বলে আরবিতে তসবির মানে ফটোরে। तो तस्वीर में जान होती है। বলে যে ভাই ফটোর মধ্যে জান আছে। तो तस्वीर तो बेजान होती है। বলে যে ভাই ফটো তো জানতাম না, বেজান, এটার মধ্যে কোনো জান নেই। जो चीज रस्म बन जाती है वो बेजान हो जाती है। বলে যে জিনিসটা রশ্মি হয়ে যায়
বলে এইরকম চলতেছে চলতেছে, তো বলে যে এইটার মধ্যে প্রাণবিহীন হয়ে যায়। तो इसे आजमत के साथ करना, এই জন্য বলে যে এটা আমাদের আজমতের সাথে ঘটে। इससे मेरी तरबियत का सामान है। বলে যে কেন করবো, যে এর মধ্যে আমার তরবিয়তের সামান আছে। तो नबियों के अमल से बहुत बड़ी मुशाबिहत है गश्त वाले अमल। বলে যে নবীদের কাজের সাথে বেশি মুসাফা রাখে হইল এই গাছত। एक जमात मदीना मुनव्वरा की मिस्र गई। বলে যে ভাই দোস্ত, মদিনা শরীফের একটা জমাত মিশরে গেছিল, बहुत चिल्ला लगा। সেইখানের মধ্যে যাইয়া মদিনার জমাতে মিশরে চিল্লা দিছে। उस जमात ने हमें मदीना मुनव्वरा में कारगुजारी सुनाई। তো বলে যে ওই জমাতে কাজ করে আইসা ওনাদেরকে মেহমানকে বলেন যে মদিনা শরীফে ওনারা কারগুজারি শুনাইছে। वो मदीने की जमात जिसने मिस्र में काम किया, उसने मदीना मुनव्वरा में हमें अपनी चिल्ले की कारगुजारी सुनाई। বলে যে ওই মদিনা শরীফের জমাত যেটা মিশরে যাইয়া চিল্লা দিয়ে আসলো, আইসা ওনার মেহমানকে মদিনা শরীফে কারগুজারি শুনাইছে। तो जमात मदीना मुनव्वरा, বলে যে জমাতটা তো মদিনা শরীফের ছিল। तो मिस्र वाले उनको बड़े बड़े उलमा के पास मुलाकातों में ले गए। বলে যে ওই জন্য মদিনার জমাত, এই জন্য মদিনা শরীফের জমাতের সাথীদেরকে মিশরের বড় বড় আলিমদের কাছে ওনারা নিয়ে গেছে। तो वहां से एक बड़े आलिम मिस्र के, তো বলে যে মিশরের একজন বহুত বড় আলিম, उनके पास जमात गई। ওনার কাছে ওনারা মিলতে গেলেন। तो उन्होंने उस जमात से ये कहा कि मेरे पास लोग तबलीग वालों की शिकायतें लाते हैं। उलमा के पास हर किस्म के लोग लाते हैं, हमारे को भी कमी है, हम अपनी कमी मानते हैं। तो वो उन आलिम साहब ने यह कहा कि लोग मेरे पास आते हैं, तबलीग वालों की शिकायतें लाते हैं कि उनके वो यूं करते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं, उनमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। मैं सब सुनने के बाद उनसे ये कहता हूं कि मस्जिद के बाहर जो उम्मत है उसको मस्जिद में लाने का काम ये एक ही जमात करती है। अगर उनको रोक दिया जाए तो बताओ बाहर वालों को अंदर लाने का काम कौन करेगा? বলে যে ওই যে মিশরের বড় আলিম উনি বললেন যে আমার কাছে, ওই মদিনা ওয়ালাদেরকে বললেন যে আমার কাছে মানুষের তবলিগওয়ালার শেখায়েত আর ঘুষাইয়া বলে যে এটার মধ্যে এই দুর্বলতা, এই দুর্বলতা। বলে যে ভাই আমাদের মধ্যে তো আছেই দুর্বলতা, আমরা প্রত্যেকেরই দুর্বলতা কমজোরি আছে। তো বলে যে মানুষ আমার কাছে আসে যে এইরকম ভাবে তবলিগওয়ালার মধ্যে এই দোষ আছে, এই দোষ আছে বলে। তো বলে যে আমি এটার উত্তর দিই, ওই মিশরের বড় আলিম বললেন যে আমি এই উত্তর দিই ওনাদেরকে এই কথা বলি যে ভাই মসজিদের বাইরে যে মুসলমান আছে এদেরকে মসজিদের ভিতরে আনার জন্য কি আছে? তাকে যদি দুনিয়াতে তো এক জমাতি আছে যারা মসজিদের বাইরের মুসলমানকে মসজিদে আনার জন্য মেহনত করে। বলে আমি এই জবাব দিই, बाकी सब जितने काम हो रहे हैं उन पर हो रहे हैं मस्जिद में आ गए। বলে যে বাকি যত মেহনত হইতেছে দিনের সবগুলোই যারা ওই সমস্ত লোকের উপরে হয় যারা মসজিদে আসে গেছে তাদের উপরে মেহনত হয়। जो बाहर है उनको अंदर लाना वो एक ही मेहनत है, गश्त वाली मेहनत। তো উনি বলে যে ভাই যত মুসলমান বাইরে আছে ওনাদেরকে মসজিদের ভিতরে আনার জন্য একই কাম করানো আছে, একই কাম হয়। ওইটা হলো কি বলে যে হলো গাছের মেহনত। ওনারা গাছ করিয়া মসজিদের মধ্যে আনে মানুষকে। तो बाहर ज्यादा है अंदर ज्यादा है? বলে যে ভাই মুসলমান মসজিদের ভিতরে বেশি না বাইরে বেশি? पता नहीं बांग्लादेश में, लेकिन हमने दुनिया में यही देखा है कि ज्यादा बाहर है अंदर कम है। বলে যে ভাই আমার বাংলাদেশে কিরকম করতে পারি না, কিন্তু সারা দুনিয়াতেই তো দেখি মুসলমান মসজিদের বাইরে বেশি ভিতরে কম। उनको अंदर लाना, বলে যে যারা মসজিদের বাইরে আছে গাছের জরিয়া ওনাদেরকে ভিতরে আনে, ये है गश्त की मेहनत। বলে যে এটার নামই হলো গাছের মেহনত। तो उन आलिम ने यह फरमाया कि ये बाहर वालों को अंदर लाने का काम ये एक ही जमात करती है। তো বলে যে ভাই দোস্ত, ওই আলিম বলছেন কি কথা যে একটাই জমাত আছে মাত্র যিনারা বাহিরের মুসলমানদের ভিতরে আনার কাজ করে। बाकी जितनी मेहनतें हो रही है वो सब होनी चाहिए, लेकिन वो उनसे हो रही है जो अंदर आ गए। বলে যে আরো যে দিনের মেহনত হইতেছে এগুলো তো ওই সমস্ত মুসলমানের উপর যারা মসজিদের ভিতরে আগে গেছে তাদের উপর। तो हमारी ये मेहनत रोजाना की गश्तें, हफ्तावारी गैस, रोजाना की गश्तें, हफ्तावारी गैस, इसका मकसद हर मुसलमान को मस्जिद से जोड़ना है। বলে যে ভাই এই যে আমাদের মোকামি গাছ বা হপ্তাহারি যে সাপ্তাহিক গাছ, এটার উদ্দেশ্য হইল সমস্ত মুসলমানকে মসজিদের সাথে জোড়া, মসজিদে নিয়ে আসা। मस्जिद हमारा पावर हाउस है।
বলে যে ভাই দোস্ত মসজিদ হইল আমাদের পাওয়ার হাউস, মুসলমান का पावर हाउस। बोले जी भाई दोस्तों मुसलमान पावर हाउस है ना मस्जिद, बोलो कौन पावर हाउस? तो हर मुसलमान को मस्जिद से जोड़ता है। बोले जी भाई जेहेतु पावर हाउस समस्त मुसलमान के मस्जिदे से जुड़ते हैं, हर मुसलमान को मस्जिद के आमल से जोड़ना है। और बोले मस्जिदे से जुड़बो मानी मस्जिदे आमलेर साथे जुड़बो, और हर मुसलमान को मस्जिद की मेहनत से जोड़ना है। और प्रत्येक मुसलमान के मस्जिदेर मेहनतेर साथे जुड़बो, ये हमारा मकसद है। बोले जी भाई दोस्तों এটা তো আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। हम हर मुसलमान का कनेक्शन, उसका रिश्ता अल्लाह के घर से जोड़ना चाहते हैं। बोले যে আমরা প্রত্যেক মুসলমানের সম্পর্ক রিশতাদার সম্পর্ক মসজিদের সাথে হয়, আল্লাহর ঘরের সাথে হয়। और मस्जिद से जोड़ने के क्या माने हैं? मस्जिद से जोड़ने के माने ये है कि मस्जिद के आमाल से जोड़ना और मस्जिद की मेहनत से जोड़ना। ভাই মসজিদের সাথে জোড়ার অর্থ নাকি যে মসজিদের আমলের সাথে জুড়বে, মসজিদের কাজের মধ্যে সে জুড়বে। जब पावर हाउस कहीं है, पावर हाउस कहीं है, वहां से कनेक्शन घर से आया हुआ है। पोल गाड़ कर वायरिंग करके, खंबे गाड़ कर वायरिंग करके पावर हाउस से पावर का कनेक्शन घर तक आया हुआ है। स्विच डालो लाइट जलता है, स्विच डालो पंखा चलता है, फैन चलता है, स्विच डालो रेफ्रिजरेटर ठंडा करता है और चूल्हा गर्म करता है। कब तक? जब तक कनेक्शन है। कनेक्शन कट गया तो लाइट चलता नहीं, पंखा चलता नहीं, चूल्हा चलता नहीं। क्या हुआ? कनेक्शन कट। तो भाइयों कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो बोलो भाई। अरे उर्दू तो जितनी तो जानते हैं। कनेक्शन है तो कटा तो अल्लाह के घर से कनेक्शन है तो ईमान का उजाला, ईमान का पावर, वो ईमान का पावर और है, ईमान का पावर, ईमान का उजाला। ये करेक्ट का पावर, ये ईमान का पावर। और कनेक्शन गया तो अंधेरा, आज दुनिया अंधेरे में धक्के खा रही है। आज दुनिया अंधेरा में धक्के खा रही है। তো বলে যে ভাই দোস্ত পাওয়ার হাউস কোথায়? অনেক দূরে, কিন্তু ওইখান থেকে পিলার কাটছে একটার পরে আরেকটা, এরপরে ওইখানে ওয়ারিং করছে, তার লাগাইছে, লাগাই না ঘরের মধ্যে আপনার পৌঁছাই দিচ্ছে। তো বলে যে ঘরের মধ্যে আনার পরে ওয়ারিং করিয়া এখানে বাতি লাগানো হয়েছে, পাঙ্খা লাগানো হয়েছে। বলে যে এরপরে যখন ওই পাওয়ার হাউসের সাথে তার সম্পর্ক হয়ে গেছে, তো বলে যখন সুইচ দিছে বাতি জ্বলিয়ে উঠছে। বলে যে পাঙ্খা চলতেছে, ফ্রিজ তার ঠান্ডা করতেছে, চুলা গরম করতেছে। আর বলে যে ভাই দোস্ত যখন এই সম্পর্ক আছে, সুইচ দিছে তো এখন বাতি জ্বলতেছে, পাঙ্খা চলতেছে, ওই দিক দিয়ে চুলাও চলতেছে। কিন্তু বলে যে ভাই বুজুর্গ দোস্ত লাইন কাটিয়ে দিছে, লাইনের আর সম্পর্ক নাই। এখন সুইচ দিলে কি বাতি জ্বলবে? পাঙ্খা চলবে? পাঙ্খাও চলে না। বলে যে এরপরে কি হয়েছে? বলে এখন চুলা আর ফ্রিজ কোনোটাই চলে না। কেন? অসুবিধা কি? সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। বলে যে ঠিক এমনি ভাবে মসজিদের সাথে যখন আমাদের সম্পর্ক হবে, তো বলে যে ভাই বুজুর্গ দুস্থ, বলে যে এরকম ভাবে আমাদের আমলের সম্পর্ক যখন হবে মসজিদের সাথে, বলে যে মসজিদের আমলে যখন আমরা জুড়বো, মসজিদের সাথে জুড়বো, বলে যে ঠিক তখন আমাদের ঘরের মধ্যে এরকম ভাবে আলো আসতে থাকবে। বলে যে এরকম ভাবে আমাদের সম্পর্ক মসজিদের সাথে হইলে, বলে যে এরকম ভাবে দুনিয়া আলোকিত হয়ে যাবে, আর অন্ধকার কি হবে ভাই? দূর হবে। আর বলে যে যখন এই সম্পর্ক শেষ, মসজিদের সাথে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নাই, তো বলে যে আলো চলিয়া গেল। তো আলো চলিয়া গেলে কি হবে ভাই? অন্ধকার আসিয়া যাবে। তো বলে যে ঠিক এমনি ভাবে যখন আমরা কাষ্ট করবো, মসজিদে জুড়বো, মসজিদের আমলের সাথে আমরা জুড়বো, তো বলে যে ভাই দোস্ত এটা আমাদেরকে আলোকিত করবে, এইরকম ভাবে আমাদের সব কিছু আলোকিত হবে। আর যদি এখন মসজিদের সাথে সম্পর্ক শেষ, বলে যে অন্ধকারে আসিয়া যাবে। বলে যে আজকে মসজিদের সাথে সম্পর্ক না থাকার কারণে সারা দুনিয়া অন্ধকারের মধ্যে এইরকম ভাবে হুসট খাইতেছে। तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना। तो बोले जो भाई जब
বন্দাদেরকে আল্লাহর সাথে জুড়তে হবে। इंसानों का कनेक्शन पैदा करने वाले से वो जुड़ जाए। বলেন যে ভাই ওই আল্লাহর সাথে কি হয়, মানুষের সম্পর্ক জড়িয়ে যায়। गश्ते कर करके अल्लाह के घर में लाना, এই জন্য কষ্ট করে মানুষকে আল্লাহর ঘরে আনতে হবে। जो दूसरों को अल्लाह के घर लाएगा, जो दूसरों को अल्लाह से जोड़ने का फिक्र करेगा, अल्लाह सबसे पहले उसे अपना खून पता करेगा। বলে যে অন্যকে আল্লাহর ঘরের সাথে জুড়বে, আল্লাহ মসজিদের আমলের সাথে সে জুড়বে, আল্লাহর সাথে জোড়ার চেষ্টা করবে, তো সবচেয়ে প্রথম যে লোকে চেষ্টা করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে, খুব নসিব করবে। कितना खुश होगा अल्लाह इनको देखकर कि मेरे ये वो बंदे हैं जो मेरे बंदों को मेरे घर लाने के लिए अपने घर छोड़ते हैं। আল্লাহ কত খুশি হল এই ব্যক্তির উপর যে আমার এই বন্ধা আমার বন্ধাদেরকে আমার ঘরে আনার জন্য সে তার নিজের ঘর ছাড়িয়ে গেছে। ये घर घर जाते हैं, घर घर जाते हैं, फकीरों की तरह घर घर जाते हैं। देखो हम फकीर है, अल्लाह के रास्ते के फकीर है। বলে যে ভাই কিরকম সে ঘরে ঘরে যাইতেছে, ফকিরের মতো ঘুরতেছে, আর বলে যে নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ রাস্তার ফকির। कितना अल्लाह खुश होगा। বলে যে ভাই এই অবস্থা দেখে আল্লাহ কত খুশি হবে कि मेरे बंदे को मेरे घर लाने के लिए घर घर जा रहे हैं। বলে যে আমার বন্ধাদেরকে আমার ঘরে আনার জন্য সে ঘরে ঘরে যাইতেছে, ঘরে ঘরে ফিরতেছে। तो हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत है, वो हमेशा फरमाते हैं कि जो दूसरों को अल्लाह से जोड़ेगा, अल्लाह सबसे पहले उसे अपना खून पता करेगा। বলে যে আমাদের হাজি সাহেব, হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব আল্লাহ ওনার হায়াতের মধ্যে বরকত আতা ফরমান, উনি বলেন এই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে আল্লাহর সাথে জোড়ার জন্য আল্লাহর মেহনত করে আল্লাহর সাথে জোড়ার জন্য সবচেয়ে প্রথম আল্লাহ তাকে আল্লাহর কুরবান আল্লাহর নৈকট্য দান করবে। ये है हफ्तावारी गैस, रोजाना की मैं गश्तें। বলে যে এটাই হলো সাপ্তাহিক গাছ, রোজানার যে আমরা গাছ করি এটা। और दूसरा गश्त जहां जहां मस्जिद बाहर जमात नहीं है वहां जमात बनाना, उनको 5 कामों पर डालना, उसके से दूसरा गश्त है कि हर मस्जिद में ये मेहनत जिंदा हो जाए, उसके से दूसरा गश्त। বলে যে ভাই দ্বিতীয় গাছ হলো যে মসজিদের মধ্যে 5 কাম জমাত নাই, সেখানে জমাত বানানো আর সেই গানের মধ্যে যাইয়া 5 কাম চালু করা। তো বলে যে ভাই দোস্ত এই জন্যই হলো দ্বিতীয় গাছটা, যে ওইখানে যে জমাত বানাইবো এবং সেই গানের মধ্যে 5 কাম চালু করার জন্য মেহনত করবো। हर मस्जिद में ये मेहनत होने लगे, এমন ভাবে মেহনত করবো যাতে প্রত্যেক মসজিদের মধ্যে এই মেহনত আর এই কাম চালু হয়ে যায়। जहां है और दूसरे गश्तों से जरिए उसे जिंदा करें, इसे जिंदा करना। বলে যে গানের মধ্যে নাই, যে মসজিদগুলোতে এই আমল নাই, ওই গানের মধ্যে এই 5 আমল চিন্তা করার জন্য মেহনত করে। क्या वही बात पूरी हो गई भाई? ভাই কথা পুরা হয়েছে? अच्छा बाकी है क्या? तो टाइम हो गया। বলে যে ভাই সময় তো হয়ে গেছে। हाँ अच्छा, महीने के 3 दिन। বলে যে ভাই মাসের 3 দিন। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, বলে যে শুরুতে উনি একটা কিচ্ছা শোনাইতেছেন আপনাদের। बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। বলে যে অনেক কথা আপনারা এই কিচ্ছার দ্বারা বুঝতে দিতে পারবেন। हमारे बुजुर्गों में थे मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। বলেন যে আমাদের বুজুর্গদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত মৌলানা মোহাম্মদ উমর পালনপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি। उससे तो मैंने सुना होगा उनको। বলে যে অনেকেই আপনারা ওনার কথা শুনছেন। वो फरमाते थे कि मैं शुरू में जमात लेकर मराकश के, वो इब्तिदाई जमाने में कोई सन 64 या 63 की बात है, पता नहीं कौन से साल की बात है, तो यही 62-63 की बात है कि वो जमात लेकर 4 महीने के लिए मराकश गए। वो वहां का वो किस्सा सुनाते थे, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। বলে যে উনি শুরুতে 62 বা 63-তে উনি মুরুখ করতে গেছিলেন 60 মাসের জবাব দিয়ে। ওই গানের একটা ঘটনা শোনাইতেছে। वो फरमाते थे कि शुरू की जमातें थी हमारी, पहली ये दूसरी जमात थी, अभी वहां के लोगों को पता नहीं था तबलीग के काम का। तो हमारे काम करने का तरीका यह होता था कि हम 4 दिन एक मस्जिद में मेहनत करेंगे, उस मस्जिद वालों को 3 दिन के लिए तैयार करके लेके निकलते। বলে যে ওই সময় তবলীগের কাম ওনারা জানেও না, চিনেও না, শুরু একেবারে। তো বলে যে ওনারা মেহনতের তরতিব বানাইছেন, এক মসজিদে 4 দিন থাকতেন,
তো 4 দিন মেহনত 4 দিন থেকে মেহনত করে চতুর্থ দিনে ওদেরকে 3 দিনের জন্য তৈরি করে ওনাদের সাথে লইয়া আরেক মসজিদে যাইতেন। 3 दिन के लिए निकलते जमात, বলে যে 3 দিনের জন্য জমাত বাইর করছে। 4 दिन मेहनत करना, 3 दिन की जमात निकालना। বলে যে 4 দিন মেহনত করে 3 দিনের জমাত বাইর করছে। तो नए लोग 3 दिन के लिए तैयार होते, उनको लेकर हम चलते। বলে যে নতুন নতুন মানুষ তৈরি হইতো, তো বলে যে ওনাদেরকে আমরা সাথে লইয়া চলতাম। फिर हम उनको समझाते, বলে যে এরপরে ওনাদেরকে কাম বুঝাইতেন कि देखो आज सारे काम हम करेंगे, क्योंकि आप नए हैं, पहली मरतबा निकले हैं, तो आज सारे काम हम करेंगे। लेकिन तवज्जो से गौर से हमारे कामों को देखो, जो काम आज हम कर रहे हैं वो काम कल आपको करना है। বলে যে ওনাদের এই কাম বুঝাইতেছে, যাই বলতে যে আজকে সব যেহেতু আপনারা নতুন আর কোনোদিন করেন না এই কামটা, আমরা আজকে পুরা দিন এই কাম আমরা করব, কিন্তু আপনারা খুব ধ্যানের সাথে তাওয়াজ্জু দিয়ে এই কামগুলোতে শরীক হইবেন এবং দেখবেন কালকে আমরা করবো না, আপনারা করতে হবে। आज हम करेंगे, कल आपको करना है। বলে যে আজকে তো আমরা করবো, কালকে আপনি করবেন। तो पहले दिन हम सारे काम करते हैं। তো বলে যে প্রথম দিন ওনাদের সাথে নিয়ে এই জমাতের ওনারা সব কাম করতেন। वो बड़ी तवज्जो से देखते, বলে যে ওনারা খুব ধ্যানের সাথে সব আমল দেখতো, क्योंकि उनको मालूम है कि कल उनको करना है। কারণ ওরা জানে যে কালকে তো আমাদের করতে হবে এই কামগুলো। दूसरे हम मशवरे से वो कामों को उन पर तकसीम करते हैं। বলে যে দ্বিতীয় দিন ওনাদেরকে মশওয়ারা করে সব কাম ওনাদের জিম্মায় দিয়ে দিতেন। सिर्फ एक मगरिब का बयान हमारे जिम्मे आता, বলে যে শুধু মাগরিবের বয়ান ওনারা করতেন, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आप बाहर से आए हैं, लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, बाकी सारे काम हम करेंगे। বলে এরা বলতো যে মানুষে আপনাদের কথা শুনতে চায়, এই জন্য মাগরিবের পরের কথা বয়ানটা আপনারা করেন আর বাকি সব কাম আমরা করব। तो पहले दिन खुद किया, दूसरे दिन उनसे कराया। বলে যে প্রথম দিন ওনারা করতেন, দ্বিতীয় দিন ওই যারা নতুন ওনাদেরকে দিয়া করাইছে। करते हुए अगर कहीं कोई कमी बेशी हुई, नहीं आती है, कर रहा है, तो कुछ ऊंच नीच होती है, तो उस वक्त उनको नहीं टोकते, उस वक्त उनको करने देते जैसे कर रहे हैं। जब वो कर लेते तो फिर उनको बताते कि माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर यूं करने के बजाय यूं कर लेते तो ये और अच्छा हो जाता। তো বলে যে ভাই দোস্ত, যখন ওনারা করতো তো নতুন মানুষ হয়তো কোনো আমলটা পুরা হয় না, কিছু কমই হয়েছে অথবা বেশি হয়েছে, তো বলে যে এই সময় ওনারা কিছুই বলতেন না, ওনারা করতে দিতেন। যখন কামটা আমলটা পুরা হইলো এরপরে বলতেন যে মাশাআল্লাহ আপনি করতেন কামটা বহুত আচ্ছা, কিন্তু আপনি যদি এরকম করতেন তো বহুত ভালো হইতো, আরো সুন্দর হতো। ये तरीका है। বলে যে দোস্ত এটাই হলো তরিকা, নিয়ম শেখানো। उसके काम को सराहते हुए आगे का काम बताना। বলে যে ওর কামের বাহবা দিয়া এরপরে আসল তরতিবটা সামনে কিভাবে করবে সেটা তারে বলিয়ে দেওয়া। इससे हम उसको बचाते हैं। বলে যে ওইভাবে ওনারা ওনাদেরকে বলতেন, শিখাইতেন। तीसरे दिन हम उसको लेकर बैठते और उसको तरकीब देते। বলে যে তৃতীয় দিন ওনাদেরকে নিয়ে নতুনদেরকে নিয়ে বসতেন এবং ওনাদেরকে তরকিব দিতেন। और फिर कुछ देर के लिए 3 दिन में आपको कुछ फायदा हुआ? বলেন এরপরে জিজ্ঞাসা করতেন যে ভাই এই 3 দিনে আপনাদের কোনো উপকার হইল, ফায়দা হইল? तो क्या जवाब है? তো বলে যে কি উত্তর, উত্তরটা কি? बोलो भाई। ভাই বলেন। वो तो सबको होता है। বলে যে এটা তো সবেরই হয়, 3 দিনে গেলে এরকম প্রত্যেকেরই তো ফায়দা হয়, উপকার হয়। वो तो अल्लाह देता है। বলে যে ভাই ওটা তো ফায়দা উপকারটা তো আল্লাহই দান করে। उसके रास्ते में निकलने वाले को हर एक को देता है। বলে যে আল্লাহ রাস্তায় যে বাইরে প্রত্যেককেই আল্লাহ দান করে। कोई खाली हाथ नहीं आता। বলে যে কেউ খালি হাতে ফিরে না। ये अलग बात है, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, उसके इखलास के एतबार से, उसकी मेहनत के एतबार से, उसकी कुर्बानी के एतबार से दर्जा है। लेकिन खाली हाथ अल्लाह के रास्ते से कोई नहीं आता। বলে যে ভাই দোস্ত আল্লাহ রাস্তায় কেউ বাইরে কেউই খালি হাতে আসে না। এটা হলো অন্য কথা যে কেউ বেশি পায় কেউ কম পায়। একজনে মেহনত বেশি করছে, কুরবানি বেশি দিছে, ইখলাস বেশি ছিল, এই জন্য সে বেশি পায়। কিন্তু এরকম হইতেই পারে না যে খালি হাতে প্রত্যেকই ফিরে আসে। আল্লাহ তার প্রত্যেককেই কিছু না কিছু দান করে। वही तो अलग अलग है, लेकिन रोशनी सबसे है। বলে যে ভাই আমার তো বেশ কম হবে, কিন্তু রোশনি আলো সবই পায়। तो अल्लाह देता है। বলে যে দেনেওয়ালা কে? तो सबसे बड़ा फायदा हुआ, बड़ा फायदा हुआ। বলে যে তখন ওনারা নতুনটা বলতো যে হ্যাঁ আমাদের অনেক উপকার
উপকার হয়েছে। तो मौलाना कहते हम उनसे कहते 3 दिन में इतना रहा हुआ 3 चिल्ले लगाओगे तो कितना रहा होगा। বলে যে এরপরে উনি বলতে যে ভাই তোমরা যদি 3 দিনে তোমাদের এত উপকার হয়েছে ফায়দা হইল, তাইলে যদি 3 চিল্লাতে কত ফায়দা তোমাদের হবে। तो बोलो भाई कौन तैयार है 3 चिल्ले के लिए। বলে যে ভাই এখন বলেন তো দেখি 3 चिल्लाর জন্য কে तैयार আছে। पूरी जमात 3 चिल्ले के लिए तैयार होती। বলে যে পুরা জমাত 3 দিনের জন্য যারা আইছিল এরা সব 3 चिल्लाর জন্য तैयार হয়েছে। पूरी जमात पूरा जमात। लेकिन हम जाहिर करते थे वो दूसरे दिन भी सब नहीं निकल जाते। কিন্তু বলে এটা তো প্রকাশ্য কথা, দ্বিতীয় দিনে যে বাড়িয়ে যাবো 3 দিনের সাথে সাথে 3 চিল্লার জন্য এরকম হয় হইতো। कुछ वक्त निकलते हैं कुछ देर से निकलते हैं। বলে যে কেউ নগদ বাইরে তো কেউ পরে বাইরে। ये तो इंसानी मिजाज है। বলে যে দোস্ত এটা তো মানুষের মিজাজই এরকম। कोई जल्दी कबूल कर लेता है, किसी को बड़ा टाइम लगता है। বলে যে কেউ একবারে সহজেই কবুল করে আর কেউ একটু সময় নেই। तो फिर हम उनसे ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है आप माशाल्लाह 4 महीने के लिए तैयार हो गए और आपने अपने निकलने की तारीख भी तय कर ली, लेकिन वापस जाने के बाद ये काम हमने 3 दिन निकलकर बाहर किया है, ये काम हमें अपनी मस्जिद में भी करना है। বলে যে ভাই মাশাআল্লাহ ঠিক আছে আপনারা 3 চিল্লার জন্য তৈরি হয়েছেন, কবে বাইরে হইবেন এটা সময়ও ঠিক করছেন, ভালো কথা। কিন্তু এখন যে ফিরে আপনারা যাচ্ছেন যাইয়া এই 3 দিনে যে কাম করছেন এগুলো আপনাদের মসজিদে যাইয়া করতে হবে। तो अपनी मस्जिद में गश्त करना, अपनी मस्जिद में रोजाना तालीम करना, अपनी मस्जिद में रोजाना मशवरा करना, ये जो काम बाहर निकल के हमने किया ये काम हमने निकल के सीखा, अब इस काम को हमें अपनी मस्जिद में रोज करना, इसके लिए कौन तैयार है। তো বলে যে ভাই দোস্ত ওনারা বলছেন যে এখানে আপনারা 3 দিনে রোজানা মশওয়ারা করছেন, রোজানা এরকম ভাবে তালিম হয়েছে আর এরকম ভাবে গাস্ত হয়েছে, তো আপনাদের মসজিদে ফিরে যাইয়া রোজানা পরামর্শ, রোজানা তালিম, গাস্ত এটার জন্য কে তৈরি আছেন, ওনাদেরকে তশকিল করতেন। तो पूरी जमात तैयार हो गई। বলে যে পুরা জমাত তৈরি হয়েছে। अब मस्जिद की जमात बन गई, 5 काम चालू हो गए। বলে যে এই তসলিমে মসজিদের জমাত হয়ে গেছে তৈয়ার, 5 কাম চালু হয়েছে। अब 3 दिन में कितने कितने काम हुए। বলে যে ভাই 3 দিনে কত বড় কাম হয়ে গেল। 4 महीने के लिए सब तैयार हो गए। বলে যে 1 মাসের জন্য পুরা জমাত তৈরি হয়েছে। वापस आकर अपनी मस्जिदों में रोजाना ये 5 काम करने के लिए तैयार हो गए। আর ফিরত এসে তাদের আপনার মসজিদের মধ্যে রোজানা 5 কাম করার জন্য তারা তৈরি হয়েছে। इस तरह 4 महीने में कितनी मस्जिदों में 5 काम जिंदा हो गए। जो 3 दिन गया उसके बदले 5 काम जिंदा हो गए। जो 3 दिन गया वो 4 महीने के लिए तैयार हो गया। पुराना खबर है कि हर 4 दिन मेहनत करके 3 दिन ले जाते और ये 3 दिन में उसको 4 महीनों के लिए तैयार करते और अपनी मस्जिद की मेहनत के लिए जमात चलाते हो। তো বলে যে ভাই এবারে 60 মাসের ভিতরে কত মসজিদের মধ্যে আমল চিন্তা হয়ে গেল 5 কাম। বলে যে আমরা প্রত্যেক মসজিদে 4 দিন মেহনত করছি, চতুর্থ দিন ওনাদেরকে 3 চিল্লার জন্য 3 দিনের জন্য জমাত বানাইয়া দিয়া গেছি, আর ওই ওদেরকে মেহনত করে 3 চিল্লার জন্য তৈরি করছি, আবার ওদের মসজিদে 5 কামের জন্য তৈরি করে থাকি। कितनी मस्जिदों में मकामी मेहनत जिंदा हो गई। বলে যে ভাই এই তরতিবে মেহনত করায় কত মসজিদের মধ্যে 5 কাম জিন্দা হয়ে গেল। तो फरमाते थे कि इस तरह हम 4 महीने लगा के वापस आ गए। বলে যে দোস্ত বলে যে এই তরতিবে মেহনত করে ওনারা 4 মাস এরপরে ফিরত এসে গেছে। फिर हम मौलाना यूसुफ साहब के इंतकाल के बाद मौलाना निजामुद्दीन आ गए। বলে যে এরপরে হযরত ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির ইন্তেকাল হয়ে গেল, এরপরে উনি নিজামুদ্দিনে আসছেন। तो मौलाना कहते थे कि रोजाना कोई ना कोई अरब मिलता और बड़ी मोहब्बत से मुआनका करता और ये कहता कि शेख मोहम्मद उमर हम आपके साथ 3 दिन चले थे और वहां हमने 4 महीने के लिए नाम दिया था, अब हम आ गए। বলে যে এরপরে নিজামুদ্দিনে রোজানা ওনার সাথে আরো মিলত আর বলতো যে শেখ মোহাম্মদ উমর আমরা তোমার সাথে 3 দিন লাগাইছিলাম আর ওই যে নিয়োগ করছিলাম 4 মাসের জন্য, এই এখন আমি 4 মাসের জন্য এসে গেছি। तो इस तरह वो 3 दिन में निकल के जिन्होंने इरादे किए थे वो आने लगे। বলে যে ওই 3 দিনে বাইরে নিয়োগ করছিল ওনারা আসতে শুরু করছে। उन्हीं में एक थे शेख हमदावी रहमतुल्लाह अलैह। বলে যে ওই এদের মধ্যে যারা নিয়োগ করছিল 4 মাসের এদের মধ্যে একজনের নাম ছিল শেখ হামদাবি রহমতুল্লাহ আলাইহি, উনিও মারা গেছে। वो बड़े आलिम थे। বলে যে উনি বড় আলিম ছিল ওই দেশে। पहली मरतबा 3 दिन लगाए मौलाना के साथ। বলে ওনার প্রথম 3 দিন লাগছে হযরত মওলানা ওমর পালনপুরি সাহেবের সাথে। फिर 4 महीने का इरादा किया। তো ওই গায়ে উনি 4 মাসের নিয়োগ করছিল। फिर आके 4 महीने लगाए। বলে যে এরপরে আইসা উনি নিজামুদ্দিনে 4 মাস লাগাইছে। उसके बाद अल्लाह ने उनको बहुत काम दिया। বলে যে এরপরে ওনার দ্বারা আল্লাহ বহুত কাম লইছে। फ्रांस में काम
वो अल्लाह ने उनको जरिया बनाया। बोले जो बात से काम उठा उन्होंने अल्लाह माध्यम और जरिया बनाई और घर में जाके मेहनत की उन्होंने आधार से मिशोरे ওইখানে দিয়ে উনি কাম করতে और पता नहीं कितनों को लगाने का वो जरिया बने আর বলে যে কত মানুষকে লাগাইবার ওসিলা উনি হয়েছে और दुनिया से चले गए। আবার দুনিয়া থেকে উনি বিদায় হয়ে চলে গেছে। तो मौलाना मोहम्मद उमर साहब वो भी चले गए, लेकिन वो अपने जमाने में कहते थे कि कल क़यामत में मैं अल्लाह की बारगाह में ये कहूंगा कि हे अल्लाह, जो तू शेख हमदारी को दे वो मुझे भी दे। বলে যে আমার হযরত মাওলানা উমর পালন করিও চলে গেছেন দুনিয়া থেকে। তো উনি বলতেন রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আমি কিয়ামতের দিন বলবো যে আল্লাহ তুমি শেখ হামদাবিরে যা দিবা সেটা আমারও দান করো। मुझे भी मालूम आप शेख हमदारी को क्या देने वाले हैं, लेकिन उसको जो दो मुझे भी दो। বলে যে আমার তো আল্লাহ কি দিবে ওনারে কিয়ামতের দিন। তো বলবো যে আল্লাহ তুমি ওনারে যা দান করবে আমারও দান করো, क्योंकि मैंने उसको लगाया है। বলে যে আমি ওনারে লাগার মাধ্যম হচ্ছি। तो जो उनको मिलेगा मुझे भी मिलना चाहिए। বলে যে উনি যা পাইব আপনার পক্ষ থেকে পুরস্কার আমার পাওয়া চাই। ये है 3 दिन। বলে যে এটা হলো 3 দিন। ये हमारी कमाई है। বলে যে ভাই দোস্ত এটা হলো আমাদের কামাই। इसलिए कहते हर पुराने साथी मेहनत करते 10 करोड़ को तैयार करके दे रहे हैं। বলে যে ভাই এই জন্য বলা হইতেছে প্রত্যেক পুরানা সাথী 10 জনকে তৈরি করিয়া বাহির হবে 3 দিনে। अल्लाह ने बड़ी इस्तेदादें रखी है। আল্লাহ পাকে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বহুত বড় যোগ্যতা রাখছে। हर जमीन में अलग अलग चीज पैदा होती है। প্রত্যেক জমিনের মধ্যে বিভিন্ন জিনিস এক এক জমিনে এক এক জিনিস উৎপন্ন হয়। किसी जमीन में घास पैदा होता है, किसी जमीन में जाफरान पैदा होता है। বলে যে ভাই কোনো জমিনের উপরে তো ঘাস উঠে আবার কোথাও জাফরান উঠে, किसी जमीन में सोना निकलता है। আর কোনো জমি থেকে সোনা বাহিরে আসে। तो इंसानों में बड़ी इस्तेदाद है। বলে যে এরকম মানুষের মধ্যে আল্লাহ যোগ্যতা রাখছেন। तो वो अल्लाह के हाथ से निकलेंगे, उनके जो इस्तेदाद ठिकाने लगेगी, काम में आएगी। তো বলে যে ভাই দুষ্ট যখন এইরকম ভাবে মানুষ এই মেহনতে লাগবে তো তার যোগ্যতা প্রকাশ পাইবে আর এটা সহি জায়গার মধ্যে ব্যবহার হবে। पता नहीं किसको अल्लाह कितना आगे बढ़ाएगा, বলে এটা কারো কারণে আল্লাহ কারে কত আগে বাড়াই দিবে। लेकिन जो जरिया बनेगा अल्लाह उसे बढ़ा देगा। বলে যে যেই ব্যক্তি মাধ্যম হবে আল্লাহ তারে ওই পুরস্কারটা দান করে। तो ये 3 दिन में पता नहीं आपके हाथों कैसे कैसे लोग लगेंगे। বলে যে ভাই এই যে 3 দিন আমরা বাইরে বলে যা নতুন সাথীদেরকে, তো আল্লাহই মালুম কত মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার উসিলায় কামে লাগাই। फिर कितना अल्लाह आगे बढ़ाएगा उनको, আর আল্লাহ কত ওদেরকে আগে বাড়াইবে। कितनी बड़ी कमाई है। তো এই জন্য বলে যে বাইরে আপনার জন্য কত বড় কামাই হয়ে যাবে। जैसे ये मौलाना उमर साहब का मैंने किस्सा सुनाया, फरमा देते कि शेख हमदारी ने जो कुछ किया है वो मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि कोई जरिया है। বলে যে ভাই দোস্ত যেমন মোহাম্মদ পালন করি রহমতুল্লাহ বলছেন উমর সাহেব কি যা এই হামদামি যা পাবে এটা আমি ভাই পাওয়া চাই, কারণ আমি মাধ্যম হয়েছি ওসিলা হয়েছি সে কামে লাগা। तो भाई ये बहुत बड़ी कमाई का रास्ता है 3 दिन। বলে যে 3 দিন এটা আমাদের बहुत বড় কামাইয়ের রাস্তা। तो हर आसपासी तय करे कि मुझे जितने लोगों पर मेहनत करके उनको मैं 3 दिन में ले जाऊंगा, वो मेरी कमाई है, मेरे महीने की ये कमाई है। বলে যে ভাই যেন প্রত্যেক পুরানো সাথী এটা নিয়োগ করি যে আমরা এরকম মেহনত করে আর নতুন সাথী 10 জন কমাস কম নিয়ে যাইব। বলে যে এই যতজন নিয়ে গেলাম এই আমি 3 দিনের মধ্যে নতুন সাথী মেহনত করে এটা আমার এই মাসের কামাই। तो इसके याद हो। বলে যে এটা নিয়োগ করেন। और जो धंधे से ले जाने वाले हैं वो बार-बार 3 दिन की जरूरत नहीं है। আর বলে যে ভাই যারা মাসে আমরা 10 দিন লাগাইবো আমরা বারবার 3 দিনের জমাত নিয়ে যাইব। एक दिन अपने मस्जिद के साथ है, बाकी दिन में है वो मशवरे से जो पकड़ना है उस पर। আর বলে যে ভাই 3 দিন তো আমার মসজিদের জমাতে সেরে যাইব, আর বাকি যে দিন রয়ে গেল 7 দিন সেটা আমি মশওয়ারার সাথে টাকাদের উপরে খরচ লাগাইব। मेरा वक्त पूरा हो गया, लेकिन ये जरूरी बात बाकी है। বলে যে ভাই সময় তো আমার পুরো হয়ে গেছে, কিন্তু একটা দরকারি কথা বাকি রয়েছে। क्या करना বলবো? आप लोग थके नहीं? বলে যে ক্লান্ত হন নাই তো ভাই? 5 काम तो पूरे हो गए, বলে যে ভাই 5 কামের কথা তো হয়ে গেছে, लेकिन एक जरूरी चीज है, वो है हल्के का मस्जिदवार जमातों का जोड़। বলে যে একটা কথা বাকি রয়েছে, সেটা কি বলে হালকা এবং ইউনিয়নের যে মসজিদ আর জমাতের জোর, এই কথাটা বাকি রয়েছে। ये बहुत अहम चीज है, বলে যে এটা বহুত বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। उसे मैं मुख्तसर कहना चाहता हूँ। বলে যে এটা সংক্ষিপ্ত ভাবে বলে দিতেছে। शहरों में हल्के हैं, বলে যে শহরের মধ্যে হালকা, देहात में यूनियन है, আর আমাদের গ্রাম অঞ্চলে ইউনিয়ন। ऐसे ही है ना? জি शहर में हल्के हैं,
यूनियन। ये मस्जिद वार जमात का माहाना हल्के की मस्जिद वार जमात का जोड़, यूनियन की मस्जिद वार जमातों का माहाना जोड़, ये बड़ी अहम चीज है। बोले যে ভাই পাশের মসজিদ আর জামাতের হালকার মসজিদ আর জামাতের জোর আর গ্রাম অঞ্চলে ইউনিয়নের মসজিদ আর জামাতের জোর, এটা বহুত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। इसमें हर मस्जिद का हाल मालूम करना, এটার মধ্যে প্রত্যেক মসজিদের হালত জানা, किस मस्जिद में कितना काम हो रहा है, কোন মসজিদে কি পরিমাণে কাম হইতেছে, हाल हर मस्जिद का, প্রত্যেক মসজিদের হালত নেওয়া। हर मस्जिद का हाल हम किसी भी बड़े मशवरे में नहीं ले सकते। বলে যে ভাই প্রত্যেক মসজিদের হালত আমরা বড় মশওয়ারাতে নিতে পারবো না। उसके लिए ये हल्कों से माहाना जोड़ है। বলে যে এই জন্য এই হালকার মাসিক জোর। तो उसमें एक काम है मस्जिदों का हाल लेना। বলে যে এটাই একটা কাম হইল প্রত্যেক মসজিদের হালত নেওয়া। जिसमें काम हो रहा है वहां का भी, जिसमें काम नहीं हो रहा है वहां का भी। যে মসজিদের কাম হইতেছে ওইটারও হালত নেওয়া, যে মসজিদে কাম হয় না সেটারও হালত শোনা। जब मस्जिदों में काम करने की इजाजत नहीं है वहां किस तरह मेहनत हो रही है। বলে যে মসজিদের মধ্যে কাম করার অনুমতি নাই ওইখানে কিভাবে মেহনত হইতেছে। तो हर मस्जिद का हाल लेना, প্রত্যেক মসজিদের হালত নেওয়া। ये एक काम है कारगुजारी। বলে যে এটার এক কাম কারগুজারি। अब उस कारगुजारी के बाद जिन मस्जिदों में मेहनत नहीं है, काम नहीं है, उसकी जिम्मेदारी उन मस्जिदों को देना जिसमें काम है। বলে যে কারগুজারি শোনার পরে যেই মসজিদের মধ্যে কাম নাই ওই মসজিদের জিম্মাদারি যেই সমস্ত মসজিদের মধ্যে কাম আছে ওদের জিম্মায় লাগানো। अब पूछो, देखो भाई हमारी है ये 20 गांव है या 20 मस्जिदें हैं, 12 में काम है, 10 में काम है, 10 में काम नहीं है, मिसाल। तो कौन किस बस्ती पर मेहनत करने के लिए तैयार है, बोलो बोलो। তো যেমন একটা আমাদের ইউনিয়ন এটার বা একটা এইরকম ভাবে ইউনিয়নের মধ্যে 20টা মসজিদ আছে, 12টা বা 10টাতে কাম আছে, 10টাতে নাই। এখন বলেন যে ওনাদের বলুন যে ভাই এই 10 মসজিদ যেটাতে কাম নাই